بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. مرحبا بالجميع، صحفتكم. نتمنى أنكم تكونوا بخير في هذا اليوم المبارك. سوف تكون هذه المحاضرة المتعلقة بتأهيل الرياضيين المصابين من تقديم البروفيسور سليم زعبر، اللي راح يفيدنا في هذه المحاضرة، اللي هي مكملة لمحاضرات سابقة اللي تكلمنا في السابق على مهنة المحضر البدني، وهذه جزء من هذه المهنة، مهنة المحضر البدني. يعني بدون إطالة مباشرة نحيل الكلمة مباشرة بروفيسور سليم لبداية هذه المحاضرة. تفضل مشكور. شكرا جزيلا للزميل حمزة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة فطوركم وربي يتقبل صيام الجميع بمزيد من الأجر والثواب. إذا المحاضرة تاع اليوم تكون على جزئين. المحاضرة الأولى خاصة بالمصطلحات الأساسية لإعادة التأهيل الرياضي، الأهداف، وكذلك توضيح المصطلحات فيما يخص الصحة والإصابة. وفي الأخير نعطي دور وأهمية الرياضي، المحضر البدني الرياضي الخاص بالتأهيل في إطار المهنة التي تتمحور أساساً على فرض المكانة والتكفل بجميع المهام الموكلة له في إطار الطاقم الفني. ثم نعطي بعض الأمثلة التطبيقية في البداية مع كرة القدم. ففي الجزء الثاني من المحاضرة التي ستكون إن شاء الله في الأسبوع المقبل سنتطرق إلى كل ما هو خاص ب مجموعة الاختبارات الخاصة بالرياضي المصاب، ثم كيفية البرمجة والتخطيط، وبعد ذلك أساليب التدخل والوقاية مع الرياضي المصاب. إذن أولاً، c'est quoi la réathlétisation des sportifs de haut niveau؟ ما هو التأهيل أو إعادة التأهيل للرياضي المصاب سواء في المستوى العالي أو كذلك في المستوى كما يقولون النيفو اماتور الهاوي. Donc la réathlétisation elle est pour but de rétablir complètement l'efficacité motrice ou fonctionnelle, sachant bien que le sportif est exposé au risque et le risque zéro dans la pratique sportive n'existe pas. Donc la réathlétisation elle a un rôle important, c'est faire retourner le sportif au terrain de l'entraînement et de la compétition d'une manière très efficace sur le plan de la motricité et sur le plan fonctionnel. معناه انه لهذا اعاده التاهيل او اعاده التدريب للرياضي يكون بطريقه كامله وبطريقه فعاله لكل من الجانب الحركي والجانب الوظيفي. معناه انه الخطا او عدم الاصابه بمستوى الصفر لا يمكن ان يكون في الرياضه، سواء في المستوى الاحترافي او في المستوى الهاوي. اذا فهذه العمليه عليها ان تعيد بطريقه فعاله الرياضيين الى الميدان. دونك لا ريتيزاسيون اي بور ريتابلير ليفيكاسيتي دي سبورتيف، يعني الرياضي المصاب عليه ان يعود بعد الاصابه وبعد كل عمل مع المحضر البدني المكلف باعاده التاهيل، وهو منصب موجود بكل مهام وكل وظائف الموكله له في الانديه الاحترافيه المحترمه. Donc la sacralisation pour rétablir l'efficacité des sportifs. Donc qu'est-ce que c'est؟ ما هي؟ Donc الساكراليزاسيون c'est l'ensemble des moyens médicaux et paramédicaux. الشيء المهم اللي احنا راح نوضحوا فيه باللي هذا اعاده التاهيل هي مجموعه الوسائل الغير الطبيه او شبه طبيه. Le préparateur physique, l'athlétiseur n'a pas le droit de manipuler ou de toucher l'athlète quand il est impatient. يعني المحضر البدني المختص في إعادة التأهيل ليس له الحق أن يقوم بعملية محاولة التدليك أو التمريض لأنه غير مؤهل
وغير مكون في هذا الشيء. دونك هذا عمليه التاهيل من ناحيه الطبيه هي مكلفه وموكله للاطباء او شبه الطبيين. اذا الوظيفه تاعو سي لا ميز اون اوفر بور ريتابلير كومبليتمون ليفيكاسيتي موتريس. الهدف تاعو هو يتأول خاصه التدخل في الجانب الحركي والجانب الوظيفي للرياضي اون لو رابورتون او كونتكست ديسيبلين. يعني يجب ان نقوم بعمليه اعاده هذا الرياضي المصاب الى سياق الممارسه الخاصه به. كيف تدخل؟ دونك سي اون بريباراسيون فيزيك ادابتي. هذا اعاده التاهيل ما هو الا تحضير بدني مكيف لمجموع الصفات البدنيه. هنا يكون الوضوح ليس عمل لا طبي ولا شرح طبي، ولكن هو عمل خاص بسياق الممارسه الرياضيه مهما كانت فرديه او جماعيه او في الميدان هو معروف. اذا هي موجهه للجانب الحركي والجانب الوظيفي خاصه لمجموع الصفات البدنيه. دونك هو سي اون لوت كونتر لي ديزيكيليبر. هنا موضوع جد هام. يعني في هذه الوظيفه من العمل من اجل تكوبا شويه سليمه. تجنب اللا توازنات، لان هناك لا توازنات عضليه سكون ابل ديزيكيليبر مسكولير. لذلك لكي نتجنب مجموعه من كومبونساسيون لي فاكتور دو ريشوت. يعني لي كومبونساسيون مش معناتها لي كومبونساسيون يعني احنا نجيب شيء نزيدوا له شيء اخر. قال لك لي كومبونساسيون pousse vers du nouveau traumatisme. كل واحد الانسان يحوس se commence à compenser, il va provoquer du traumatisme. Donc le rôle de préparateur physique c'est de lutter contre les déséquilibres ainsi c'est les compensations pour les facteurs de rechute. وهنايا في الحوارات في les débats on va trop parler sur le c'est quoi un déséquilibre musculaire, c'est quoi une déficience, un déficit bilatéral, c'est quoi les compensations. Donc cette préparation, cette réalisation, c'est une rééducation sportive. هنا يبان الفرق بين الجانب الطبي والشبه الطبي كما تحدثنا عليه اللي يقوم به لو كينيزيثيرابيوت مع لو ميدسان. هنايا سي اون ريديكاسيون سبورتيف سبيسيفيك على الاكتيفيتي سبورتيف. دونك هنايا فيها الجانب لا بروفيلاكسي هو الجانب الوقائي للاصابه. La définition, c'est quoi cette réalisation? C'est le plus précis, de plus en plus, on va vers le détail. نروحوا أكثر مع أكثر إلى التوضيح. C'est une prise en charge globale du patient après une période. Donc هنا في هذه المرحلة يكون التدخل نتاع le préparateur physique réathlétiseur ainsi que le staff médical. في le début كاين ce qu'on appelle consolidation de l'approche d'interventionniste. تقويه المقاربه تاع التدخل تكون معها المحاضر البدني المختص l'organisation مع الستاف ميديكال داري فيزون الفيرو دوني كونفيونس. الهدف الاول هو المحاضر البدني المختص في التحضير واعاده التاهيل والطاقم الطبي واش هو اعطاء الثقه لهذا الرياضي خاصه يكون للاجهزه الحركيه لاباري لوكوموتور. واش هو لاباري لوكوموتور؟ سي كو لاباري لوكوموتور؟ سي كو تو سو كي ابري muscle, tendon et ligaments, etc. Donc ثم اوبتيميزي لي كاليتي فيزيك نوصل الى درجه عاليه من فعاليه الحركه الصفات البدنيه ل بريفينير دي ريسيديف. هنا كاين اشكاليه ليس الوقايه من الاصابه ولكن الوقايه من العوده الى الاصابه او دو نوفيل بليسيور او اصابات جديده. اذا المهنه ليست مهنه سهله. يبان باللي شيء سهل ولكن في الحقيقه هو شيء صعيب لانك عليك ان تقوم باعاده هذا الرياضي سليم وليس قابل لاعاده الاصابه او ظهور اصابات جديده. وهذا ناتج اذا كان هناك عدم ما يقولوا un rééquilibrage musculaire efficace. Donc, واكتساب donc acquérir ou retrouver son potentiel physique. donc يكتسب او سيعود الى ان يجد مستوى
بدني وقدرة بدنية وكذلك نفسية تسمح له بالعودة إلى المنافسة لأنه شرط أساسي. ثم العودة إلى مستوى rétablir le niveau de sollicitation musculaire. في كل مرة نقوم باستجابة الصفات البدنية منها الهوائية، الحركية، الخاصة بالقوة العضلية، الخاصة بالتوازن، الخاصة بالرشاقة، بالسرعة وتبعتها comme la vivacité. Donc, la réalisation, elle permet d'optimiser la préparation physique après blessure. دائما نبحث عن الفعالية بعد الإصابة للرياضي. Que celui-ci retrouve dans son aptitude physique. يجب أن يعد إلى مستوى عالي وفعال من الجانب البدني لأنه هذه هي المهمة نتاع le préparateur physique à répétition. Elle permet de faire le lien entre un acte médical donc تقوم بالربط بين الجانب الطبي voire chirurgical يكون عنده معرفة أو إعادة التأهيل من ناحية طبية وثانيا إلى العودة إلى التدريب من جانب بدني للرياضي والمنافسة. avec qui مع من نقوم بهذا المهنة مع هذا الدور. أولا كما قلت في البداية مع الطاقم الطبي أو شبه الطبي والطاقم الفني لأنه المساعد أو المدرب الرئيسي دائما يطلب من المحاضر البدني المكلف بهذه المهمة بإعطاء كل المعلومات الخاصة بهذا الرياضي أو مجموعة من الرياضيين. فهي في الأندية المحترمة هناك وحدة خاصة أو انسيديو خاصة بهذا الرياليزاسيون أو إعادة التأهيل. mais on œuvre l'ensemble des techniques modernes. هناك استعمال للتقنيات الحديثة وهي تكنولوجيا من أجل عودة سريعة وفعالة وآمنة للتدريب والمنافسات. هنا واش كاين شيء مهم. المدرب أو حتى الإدارة تطلب العودة إلى هذا الرياضي سواء كان عداء سواء كان لاعب سواء مهم رياضي، لكن هذه العودة هم يريد العودة بسرعة ممكنة، ولكن العمل نتاع هذه الخلية يكون بطريقة أولا فعالة. واحد الجانب الأول. الجانب الثاني يكون بطريقة آمنة يعني éviter la rechute ولا récidive des blessures. آمنة للتدريب وكذلك للمنافسة. pour qui لمن؟ donc cette prise en charge هي خاصة أولا بهذا الرياضي وبطريقة فردانية اللي individualisée. معناها qu'elle prend en compte tous les aspects physiques. تأخذ كل الجوانب البدنية والجوانب التقنية وكذلك الجوانب الذهنية لهذا الرياضي، لأنه كل إصابة لها تأثير على الجانب النفسي. chaque blessure affecte le côté mental et psychologique du sportif. Donc, il vaudrait bien de s'intéresser à optimiser l'aspect physique, ainsi que l'aspect technique et l'aspect mental du sportif dans son contexte d'entraînement et de compétition. السياق الخاص به سياق التدريب وسياق المنافسة. Et comment كيف؟ il existe une réalisation à sec يعني نقوم فيه بالميدان مثلا في كرة القدم في ميدان الجري في الملعب في قاعة في ما شابه. وكذلك هناك رياليزاسيون على التأهيل في الوسط المائي حوض السباحة وبعمق وكذلك. donc la spécificité du milieu aquatique permet une reprise. لماذا نقوم بإعادة التأهيل في الوسط أو الوسط المائي؟ لأن هناك في البداية أقل خطورة من الإصابة وهناك أمان يعني on va éviter plus de traumatisme le sportif. donc il contribue à un meilleur retour à l'entraînement et ceci de manière progressive. وهذه العودة للتدريب أو المنافسة يكون بطريقة تدرجية. Les objectifs selon les grands auteurs qui sont spécialistes de la réalisation, à des objectifs suivants. أولاً optimiser la reprise بطريقة فعالة. ثانياً
الوقاية الأولية والثانوية من العودة إلى الإصابات، وثالثا إعطاء الثقة لهذا الرياضي فيما يخص الجهاز الحركي. Donc, entretien physique pendant la blessure et le retour en complément du continuité de travail du staff médical. Donc, هناك المرحلة الثانية يكون العمل يأخذ من طرف le kiné ainsi que le préparateur physique. Il y a toujours ce va-et-vient entre les deux, le staff médical représenté par son kiné ou son podologue ou spécialiste de la posturologie ainsi que d'autres intervenants. Le préparateur physique aussi, il fait son terrain. Par exemple, je donne un exemple. En cas de lésion de ligament croisé antérieur, même après guérison, il y a toujours l'intervention du kiné ainsi que l'intervention du préparateur physique. Donc, il y a toujours ce va-et-vient, il y a cette mise en temps qui devrait être existée afin de réussir un retour optimal. Le but, c'est optimiser la période d'inactivité et organiser la reprise. ما يبقاش هذا الرياضي دائما بين عند لو كيني عند المحضر البدني، ولكن يلزم يروح يدخل في مرحله اخرى، يدخل في الجانب الخاص بالمنافسه تاعو او من الجانب الخاص تاع الممارسه. Il est donc essentiel que le sportif blessé continue de s'entraîner afin d'obtenir ses qualités physiques et revenir plus vite à son meilleur niveau. Donc les mots-clés, qu'est-ce qu'il faut retenir? Une rééducation, c'est toujours le médical et le paramédical. التأهيل هذا اللي خاص عند اللي خاص عند الطاقم الطبي والشبه الطبي. Les étapes clés, le reconditionnement, donc التقوية، مع تجي la réathlétisation. Par la suite يجي la reprise d'entraînement، donc العودة إلى التدريب. ثانيا la reprise de la compétition، العودة للمنافسة. Donc هذا لو شيما يعطينا la réathlétisation. La réathlétisation عندنا le staff médical، عندنا le joueur blessé. Donc, entre le staff médical et le joueur blessé et le répétiteur. Donc, le joueur blessé est le milieu. Il est blessé. Il n'est pas encore sportif. Quand est-ce qu'on dit joueur blessé? Le joueur blessé, quand il a ce va-et-vient entre le réathlétiseur et le staff médical. الرياضي المصاب هو ذلك الشخص اللي يكون في وضعية الأخذ من طرف الطاقم الفني والرياثليتيزور. دونك يكون عند الطاقم الطبي عندنا كل ما هو لو دياغنوستيك التشخيص، ثم إعادة التدريب الوظيفي، التأهيل الوظيفي، لا ريدوكاسيون. بار لا سويت نروحوا نوجدوه إلى إعادة التأهيل. واش يقوم من ثم من هذه المستوى من ريتيزاسيون كما دارت السام يروح لعند لو بريباراتور فيزيك ريبيتيزور. واش يدير طرابي دو جروب لو ميسكل اوبيراسيونيل، شكون العضلات اللي تخدم وما تخدمش. طراباي كارد من بعد تجي كارديو فاسكولار قبل الجانب اللي هو الوظيفي تاع الجهاز الدوراني وجهاز القلب، ثم يجي مرحله ثانيه تجي مرحله إعادة التقوية العضلية، ثم تجي مرحلة تاع التوافق البروبريسيبسيون، بعد باش يجي مرحلة التدريب الخاص، ثم نعود مباشرة إلى يدخل مع الجماعة أو التدريب أو جماعة الفرق إذا كان هناك باريزون الرياضة الفردية يدخل مع جماعة التدريب لجروب دونترينمون. إذا كان في الرياضات الجماعية راح يدخل في مع الزملاء تاعو. دونك ريانتيغراسيون دي جروب. سليم 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 دكتور زعبر مش سمعوا فيك. دكتور زعبر بدني خاص ومكيف. يجب أن نأخذ معيارين، أولا الإصابة، ثم أولا الجانب المرضي.
يعني الرياضي معرض للاصابه، معرض الى دونك كونتاكت ديريكت او انديريكت، تكون هذيك الاصابه تكون خارج تدريب، حادث، انسان يسلق في السلالم، الانسان يضرب يده الى حائط او شيء في العمل في البيت. دونك الاصابه هذه لازم تعرف بجانبها. دونك ما معنى الاصابه؟ دونك كذلك الرياضي هو معرض الى المرض، معرض الى الزكام، معرض الى عمليات جراحيه، معرض. دونك ما يلزمش الريكونديسيونمون هذا ولا لا بريزون شارج ماشي غير blessé aussi, on est confronté à prendre aussi dans le reconditionnement, à reconditionner les sportifs qui étaient malades avec une convalescence au-delà de 15 jours. Donc, une blessure est une lésion tissulaire. Donc, الإصابة هي شيء يكون خاص بالجانب كما يقولوا تاع الانسجام التسيو. وان autre dérèglement de fonction physique normale due à la pratique d'un sport. او هناك عدم التكيف او او خلل في الوظائف البدنيه العاديه اللي عند الرياضي. سي با une énergie cinétique كيكون ان كونتاكت entre deux sportifs, c'est une énergie cinétique. Donc la maladie est une plainte ou un trouble vécu par un athlète sans lien avec la blessure. المرض الحاله المرضيه تكون هي خارجه عن اطار الاصابه، وتكون كونتران دو بروبليم دو سونتي نفسي، يكون مونطال ديبرسيون، واحد يموت واحد من الاقرباء، ولا تموت الزوجه، ولا يموت الطفل، ولا يموت الاب. يعني يمكن احيانا الكل يتقبل tout le monde ne va pas faire son deuil et de cela des fois les sportifs par expérience, des fois ils sèchent les entraînements pendant 15 jours. Donc à cette étape-là, où ce joueur a besoin d'une réhabilitation nouvelle ou de bien-être social, contre l'élimination, la perte d'éléments vitaux. ثانيا الشيء اللي راح نهتموا به واللي هو عنده اهميه كثيره، دونك حسب la littérature. Donc on définit une blessure comme étant à l'origine d'un arrêt de moins de 3 jours de l'activité. شوف التعريف نتاع الاخصائي يقول لك la blessure est dépassée d'au moins 3 jours de l'activité sportive due à une surcharge. Elle peut toucher l'articulation, donc toucher toucher donc المفاصل العضلات والاربطه والاوتار وانكور وحتى العظام. هذا دونك الشيء عندما يتعدى 3 ايام يعتبر اصابه اذا كان عنده يعني المس من الجانب التمفصلي، الجانب العضلي، الجانب الاربط، جانب الاوتاد او جانب العظام. دونك هنايا في لو كونسنسوس اللي هو تاع le comité olympique international هي في le temps perdu à partir de temps perdu de time lose. هنا تبان لنا درجه الاصابه دونك وكل الاصابات لها ارتباط كل من الجانب من الانشطه الرياضيه. بروبليم دو سونتي بوتيت ريزومي ديريكتومون على بارتيسيباسيون لا كومبيتيسيون. دونك الاصابه هذه تقدر تكون الجانب الصحي هي تكون مرتبطه مباشره بالمنافسات او التدريب او كومبيتونس فوندامونتال دان سبور. دونك انديريكتومون مباشره تكون مرتبطه بالمنافسه او بالتدريب، وبطريقه وانديريكتومون de participation d'activités liées à la compétition d'entraînement dans un sport mais pendant une compétition. تروح تزلق في فندق، تزلق في طرابلس، تروح تجري، تسبق شي، تروح تركب شاحنه الحافله طيح، تروح تدخل المطعم طيح. هذه دونك الرياضي راه معرض للاصابات سواء بطريقه مباشره او بطريقه مشابهه. كذلك هناك الانشطه qui ne sont pas tout liées à la pratique، c'est-à-dire qui produisent en l'absence de participation notamment. نقدر انا يكون عندي اصابه ولكن في اطار خارج عن التربص او خارج عن الممارسه، حادث مثلا حادث سير بالسياره، او باغ اكزومبل ان اري كاردياك، واحد توقف قلبه في
كما يقولوا بطريقه فجائيه في البيت ثم يعود للحياه. دونك يلزم له هنايا كونفاليسونس ميديكال مثل يلزم له اعاده التاهيل. mode de déclenchement traditionnellement les problèmes de santé ont été classés en 10 catégories. donc مشاكل الصحه هي تم تصنيفها بصنفين: ce qui se manifeste soudainement et ce qui se manifeste progressivement. يعني كاين شي الاصابه تجي بطريقه فجائيه وكاين الاصابات تجي بطريقه progressive متدرجيه. donc les problèmes de santé d'apparition soudaine étaient considérés comme résultant d'un événement spécifique identifiable. par exemple collision entre deux athlètes. هذه تكون بطريقه مفاجئه. مثلا زوج رياضيين يلعبوا مباشره يكون بيناتهم ان شوك. donc هذا سي soudain. Les problèmes de santé d'apparition progressive, en revanche, sont considérés comme ceux qui ne sont pas dus à un événement soudain et précipitant, par exemple, une tendinopathie. Tendinopathie, on a une douleur, وجع. Après, on a un mouvement répétitif et il y a un تمزق أو إحساس بالألم. Le terme blessure de surmenage, là, encore le consensus n'est pas clair عليه. Le mode d'apparition, les blessures, كاين علم الوبائيه ce qu'on appelle l'épidémiologie. Le préparateur physique réathlétiseur doit aussi s'imprégner par les enquêtes épidémiologiques. donc التحقيقات الابيديميولوجيه سواء كانت الكلاسيكيه او الحاليه اللي هي عارفه التطور هي اللي قدمت كثير من النتائج وكثير من المعلومات للرياضي ذو المستوى للمحضر البدني الرياضيزور. يعطت له نوع الاصابه، طريقه الاصابه، درجه الاصابه، مكان الاصابه، هذا كل. دونك انا جو كونساي les préparateurs physiques qui s'intéressent à la réutilisation de faire toujours de donner de l'intérêt aux études épidémiologiques et de traumatisme de la blessure, épidémiologie des traumatismes risques liés à la pratique sportive. لانه هناك يعطيك كل المعلومات الخاصه بالاصابه، نوع الاصابه، طريقه العلاج ومده وكذلك les explorations très nouvelles. Donc, mode d'apparition d'un maladie comme les blessures peuvent être soit associées à un événement participant spécifique, un joueur intégrant une toxine provenant de la nourriture. Donc, هنا نوليو كما قال المختص معنا هنايا تاع الصحه. هناك حالات مرضيه ناتجه عن تسمم غذائي. donc les joueurs ingérant une toxine provenant de la nourriture et souffrant d'une maladie gastrique intestinale manifeste dans les heures suivantes d'exposition, soit impliqué un cheminement progressif que tu peux lier qu'un événement précipitant spécifique, par exemple une fatigue progressive d'une charge d'entraînement. donc هنا كاين هناك كثير من الوضعيات اللي تخلي الرياضي المحضر البدني خاص وبالتأهيل الرياضي لا يهتم فقط بالمصاب ولكن عنده مجموعة من الزبائن. donc le préparateur physique et l'athlétiseur ne va pas uniquement s'intéresser au cas de blessé mais aussi doit s'intéresser à une composante ou une variable très importante de la prise en charge concerne les sujets malades. de ce fait le préparateur physique ne va pas chômer, il a toujours une clientèle. donc الرياضي المحضر البدني الانسان هذا ما راحش يكون في حاله كما يقولوا بطاله، لانه دائما هو معرض لان تكون له زبانيه سواء الرياضي المصاب او الرياضي الذي تعرض الى حاله مرضيه. هذا الشيء دائما راح يتطلب معرفه اساسيه اللي هي العوده كما قلت في المحاضره الاولى الى الجانب العلمي الذي يرتكز عليه التحضير البدني سواء مع الفرق او المحاضر البدني الخاص باعاده التاهيل. دونك هنايا ميكانيزمات الاصابه وكيفيه هي يعني تظهر سواء بطريقه مفاجئه او غير مفاجئه. هنا بالانجليزيه ليكزومبل تاع الرياضيين سواء تاع رياضي السرعه par exemple الاصابه في السكيو جونفي، الهامسترينغ انجوري، في الجيمناستيك، في السباحه، كل شيء راه موضح في الجدول. donc classer les mécanismes de blessure
تصنيف ميكانيزمات الإصابة هو شيء مهم على المحاضر المدني المختص بإعادة التأهيل أن تكون له المعرفة بهذا الشيء، لا لأنه يصبح مختص من جانب الطبي، لا، لكن المعرفة تساعده في عملية التدخل في إعادة التأهيل. دونك نفس الشيء، هذه جداول توضيحية. هنا نروحوا لا ديفينيسيون دو لا بليسيور. دونك هنا لا بليسيور الإصابة يعرف لها على حسب تعريفات الكوميتي اولمبيك انترناسيونال، اللجنه الاولمبيه الدوليه. لكن مثلا اللي كنا نروحوا عند المختصين في كره القدم، هناك مشكل في تعريف الاصابه، ولكن سواء لا فيفا او اليو اف عملت كثير من التحقيقات في الجانب الرياضي، وخاصه في الجانب الرياضي بالاخص في جانب كره القدم. Met en lumière la nécessité d'uniformiser la définition de la blessure dans les études liées à la prévention des blessures et les autres épidémiologistes. أنا نعطي مثلا أهل الميدان كي يروح يهضر زي ما يتكلم مع المدربين، مع الطاقم الفني، كانوا عطيت الكلاسيفيكاسيون سو كون ابل كلينيك، اون كلاسيفيكاسيون ديماجري. واحد يقول له لو كلاكاج، واحد يقول له ستاد 1، واحد يقول له ستاد 2، واحد يقول له ديشيرو. دونك هناك يجب العوده الى تعريف واضح للرياضه، للاصابه خاصه في الجانب كرة القدم. Donc, pour qu'un événement soit considéré comme une blessure par le Conseil européen, il doit avoir au moins une des conséquences suivantes. Une réduction de la pratique au niveau de la pratique sportive, la nécessité d'une consultation d'un traitement médical. Donc, هنا يلزم هذاك الرياضي يروح يدير une consultation ويأخذ علاج طبي، لأن أحيانا شوف انا معروف خاصه في كره القدم، واش بيك انا مصاب، ماذا بك انا مصاب. رجال شوف، المحضر البدني اذا ما كانش هناك وصفه طبيه واخذ العلاج ما ياخذش الرياض. لازم تكون شيء واضح المعالم بان هناك حقيقه اصابه. الفيفا يطبق ان كونسنسوس، يعني هناك توافق على تعريف تاع الاصابه. La blessure, dans ce consensus, est définie comme toute plainte physique subie par un joueur. اللاعب يقول لك انا راني مريض، والله انا نعاني، ولا انا عندي تمزق، انا عندي كذا وكذا. Dans ce consensus, il est comme toute plainte physique subie par un joueur résultat du match. Donc تكون الاصابه سواء في اثناء المقابله او في التدريب. Un besoin d'une attention médicale constitue par rapport à l'activité. Donc, une blessure ayant par conséquence la nécessité d'une attention médicale est répertoriée comme blessure avec attention médicale. Donc, راه شيء راه واضح وراه مرتب باللي هناك حاجة طبية. C'est une blessure provoquant l'incapacité d'un joueur à prendre part pleinement à un futur entraînement. يعني الإنسان اللاعب تاعك كيتصاب، يكون عنده إصابة سواء في المنافسة أو في التدريب، اليوم التوالي ما يقدرش يعاود يمارس، ما يقدرش. دونك il est incapable pleinement à un futur entraînement ou un match est considéré comme blessure avec absence. يكون هناك غياب pour répondre aux limites des différentes définitions proposées. Par contre, l'UEFA, lors de ses enquêtes épidémiologiques de grande ampleur, a suivi ce consensus en utilisant le critère de l'incapacité à pratiquer pleinement l'activité. عدم القدرة التامة على ممارسة النشاط الرياضي pour définir la blessure. Donc, dans le football professionnel, les entraînements étant quotidiens. هذا كل يوم كاين تدريب. Donc, pouvant être assimilés à une blessure, la définition proposée par la FIFA répond également à l'autre limite de la définition de blessure par l'absence de pratique, puisque la définition précise que c'est l'incapacité à prendre pleinement part à la séance qui inclut. ماشي غير المنافسه، حتى التدريب ما تكونش، ماشي ما ديريش المنافسه، ما تجيش للتدريب بعد المنافسات تقول لي راني واجد. دونك المهمه نتاعنا ماشي مهمه سهله.
كي تكون في الانديه المحترمه والاحترافيه هي لازم نوصلوا لو كالكول دو لانديس دو بليسيور. دونك سي لي بليسيور pour 1000 athlètes exposés, nombre de blessures, nombre de joueurs exposés, fois 1000, c'est 1000, c'est le nombre d'heures d'entraînement de compétition. وهنايا عندنا طرق باش نعاودوا النومبر دو بليسيور سوم دي دوري ديكسبوزيسيون جلوبال دو شاك جور. باين كل شيء راه باين حساب. Donc, c'est une question de calcul. Ce n'est pas de n'importe quoi sur quoi il s'appuie le préparateur physique réathlétiseur. لازم تكون عندك السلاح باش تفهم هذا الميدان اللي يتطلب لك المعرفة تاعك كمحضر بدني ومعرفة ولو نوعا ما من الجانب دراسات الوبائية وكذلك دراسات طبية. وعلاش لي زونكيت ايبيديمولوجيك؟ لي زونكيت ايبيديمولوجيك permettre au préparateur physique et athlétiseur de savoir le type de lésion au niveau de la hanche, la localisation plutôt. On va au niveau de la hanche, au niveau de la cuisse, le jambier, plus le quadriceps, donc les 4 chefs, les 3 chefs qui composent la cuisse appelée traditionnellement. On a le nombre de pourcentage pour la cheville. Donc là, c'est la localisation. احنا في المحاضره الثالثه راح نشوفوا كيفاش نديروا لو مانكان نتاع بور شاك سبورتيف لي تيب دي بريسيور بلونكي تاعنا ايبيديمولوجي تلقاها شاك محاضر بدني من بدايه الحصه الاولى تاع التربص التحضير تاع الانتر سيزون حتى لا فان لا سيزون لازم يكون عنده تيت اون فيش راح نشوفوها بار لا سويت لي جور par jour, les blessures, les convalescences, localisation, type de blessure, contact, son contact, etc. On a une fiche. On va dire un mannequin, un dessin de chaque joueur, on déroule à deux lignes, on va dire un mannequin global pour toute l'équipe. Les lésions de quadriceps, combien de pourcentage? Les lésions d'adducteurs, les lésions des ischio-jambiers, les lésions et les emplois. Donc, là, localisation et proportion des 5 blessures les plus fréquentes. بعد انت تشوف ليكيب تاعك وين ها لا بلوسور لا بري فريكونت بزاف باش تعاود توجه التدريب تاعك وتروح تقول للمحضر البدني نتاع الفريق تقول له شوف سيدي عليك ان تتدخل في اعاده وضع بعض المعايير للبرمجه نتاعك فيما يخص هذا الجانب لانه هاي الاصابات الاكثر اللي تظهر كثيرا واللي هي تسبب لنا باغ اكزومبل عدم وقت كبير باش تعاود المنافسه. دونك انت تولي اداره ديسيزيون مساعد لاخذ القرار ويكون عندك انت الكلمه المشرفه باش تتدخل مع المحضر البدني الخاص بتحضير الفريق وتقوموا في اجتماعات المؤتمر الحاله دو كونغري ديتا كي va vous permettre de discuter finalement cette épidémie spécifique pour نعرفوا باللي اللي تعدى 3 ايام يعني 3 ايام او تعدى حتى 7 ايام واكثر من ذلك حنايا نقولوا باللي هناك اشكاليه نتاع مده العوده وكل ما زاد العوده مده العوده تكون طويله كل ما تكون هناك البيناليزاسيون تاع غادي تكون بريزون شارج ميديكال وليكيب تولي كيفاش يقولوا اللي انديكابونت باسكو ما عندهاش لي جوار تاعها كاع سورتو الا كان ناسي ولا فقط حتى عمر ما يعني وتبليسيو في زوج تاع بسرعه واحد منهم او تولي مشكل كبير للفريق راح يخلق عدم التوازن في مكونات تاع الفريق. اذا au-delà de 15 jours اكثر من 5 ايام اخر 15 يوم من لاري توتال تاع لونترينمون راح يمس كل من الجانب الاول هو الجانب تاع لونديرونس دونك تاع المداومه واللي احنا كما تعرفوا كاع سواء المدربين او المحضرين البدنيين باللي هناك الميكانيزم سونترو اللي هي الجانب كما يقول المركزيه والجانب لو بيريفيريك كما يقولوا الجانب الاخر البيريفيريك
le périphérique et le central. Donc, les facteurs périphériques et les facteurs centraux, baisse de VO2 max, diminution de la sensibilité de VO2 max, augmentation de la fréquence cardiaque avec une intensité, diminution de la taille des contractiles, la mécanisme de la fibre musculaire, baisse du volume d'éjection systémique, parce que c'est le central, c'est le cœur, diminution de retour veineux, augmentation des résistances vasculaires et détérioration de l'économie de la course. Des mécanismes périphériques, diminution des stocks de glycogène, baisse de l'activité enzymatique, dégradation de lactate et implication neuromusculaire, الحركه ما يقدرش يديرها السرعه ولا تاع الامتلاء ولا تاع الانفجار, ou diminution du pouvoir tampon. Donc, qu'est-ce que le graphe détermine tout ce désordre? Donc, au-delà de 4 semaines, on a toujours une chute au niveau des paramètres physiques. Les observations sur le plan métabolique, musculaire d'abord, l'entraînement en force est augmenté en maintenant seulement une charge adéquate. S'il y a une intensité suffisante, sont administrés 2 à 4 jours d'inactivité, on commence يعني بروفيسور سليم، السلام عليكم. سلام. كاين واحد برك من الحضور ويخلط في الشاشه، يدير في الخطوط الحمراء هذه من فضلكم، اللي عنده طابلات ولا تليفون او يدير في الخطوط هذه الحمراء من فضلكم. تفضل شيخ. دونك احنا قلت لكم بعد يومين او 4 ايام من الغياب التام للنشاط نبداو الرياضي يبدا اولا نوتي دي زيفي دو زونترمون يتبدلوا اثار تاع غياب التدريب دو ديزونترينمون سولون اون ريسونت ايتود باسكو حنا اون سو على الدراسات en tant que préparateur physique. Nous observons une diminution de la performance suite à des changements sur les différents composants de la force. Après 12 jours à 4 jours, après يومين أو 4 أيام نلاحظ هناك انخفاض في الأداء وتغيرات على المستوى المكونات تاع القوة. Donc les quantités musculaires, la force maximale, diminution القوة. شوف تبعوا معايا la qualité musculaire, الصفة الحركية. نبداو بالقوة القصوى. واش صار لها النتيجة؟ انخفاض كما يقولوا محسوس بعد من 4 إلى 4 من 8 إلى 14 يوم تبدا اثار تاع غياب التدريب. La force puissance, curieusement jusqu'à 8 à 4 jours, من 8 إلى 14 يوم, nous observons des effets positifs sur le gain de la puissance. Bon, la force maximale تروح, mais de 8 à 14 jours, les études قال لك تكون هناك ارتفاع محسوس في القوة, la force puissance. Mais la force endurance, diminution significative de 15 à 18 jours. La force. Hein. Donc, une baisse de performance انخفاض في الأداء dû à une période d'inactivité كي الرياضي ما يتدربش في هذه المدة. On remarque que chez l'athlète une diminution de niveau de testostérone avec les marqueurs biologiques, une atrophie musculaire, le muscle اللي une réduction des influx nerveux, ما تكونش استجابات العصبية. Les observations sur le plan aérobie ou l'aptitude aérobie à الجانب الهوائي, comme mentionné plus haut, nous observons une diminution assez rapide et marquée de la performance selon les résultats des études. Donc, nous constatons une diminution de 5% au niveau de 5% على مستوى VO2 max, pour ne pas dire. Donc, VO2 max diminution environ 5% après 14 jours. Donc, le VO2 max تنقص بمعدل 5% بعد 14 يوم. Endurance aérobie, augmentation de taux de lactate sanguin. Donc, يكون مستوى عالي من اللاكتات الدموي pendant environ 28 يوم. Le coût énergétique, pas d'altération remarquée. Le coût énergétique هو كما يقولوا الكو مصدر الطاقه للرجوع تاعو شحال يسوى الطاقه هذه. pas d'altération. Considérons ces éléments le même effort, la même vitesse absolue, exécution 8 jours plus tard
sera beaucoup plus demandant pour l'individu. Là, quand tu vois, on a un peu de choses à dire. Alors là, le confinement, les voir 2 mois et quelques. Le désentraînement. Le désentraînement, diminution exponentielle du volume de max, explique dans un premier temps, par après 4 semaines, par une diminution du volume plasmatique في الدم, مستوى تاع الحجم تاع البلازما, volume مستوى l'éjection du تدفق السيستول في القلب, et au total le débit cardiaque malgré l'augmentation du débit وشحال حيفرغ et l'augmentation de la fréquence cardiaque. Puis dans un second temps, أكثر من 4 أسابيع par l'altération de la différence artério-veineuse en oxygène يكون نقص الأكسجين. Donc, quelques graphes qui vont démontrer le temps du jour, plus que le jour يطول ما يرجعش الرياضي للتدريب plus le V2 max او يهبط راكم تشوفوه هنايا في لو جراف. La même chose, le graphe soit تبقى غير لا فريكونس كاردياك اللي طالعه les autres paramètres artério-veineux, l'oxygène, volume d'éjection systolique et le débit cardiaque دائما راهي تهبط au-delà de la moyenne et inférieure à 0. Pareil, donc je ne vais pas trop m'étaler. Vous pouvez consulter les diapos après le téléchargement. Toujours ces paramètres exponentiels de la VO2 max, comment ça va affecter. On va y aller vers donc VO2 max et football. Il existe une corrélation entre la capacité de répéter les efforts de type anaérobie à lactique au match et la VO2 max, etc. Donc, c'est les données radio, plus le VO2 max a une influence significative sur le niveau de la performance. Pour le football, le VO2 max, on ne peut pas dire un travail d'intermittent, on ne peut pas maintenir un travail de cadence en lactique. Donc, sur la force maximale, donc plus le jour et polo, plus qu'elle est tabat. Et pareil pour les effets de la durée, qui est le bzef. La même chose, la puissance maximale, et les effets annexes. Donc, l'arrêt, qu'est-ce qu'il provoque? Sur le plan biométrique, un indice de masse grasse, pourcentage de masse grasse est كبير. Donc, الكتلة الشحمية أو الدهنية تكون كبيرة. Sur le plan de la biométrie, les effets biomécaniques, l'amplitude de la hanche في الرياضي يحب يقوم par exemple بركلة ما يقدرش, amplitude de la hanche, les effets musculaires, la force max, endurance, la force, هادو كاع sont affectés كما شفنا. Donc le rôle du préparateur physique au retour préparateur physique au retour de blessure عنده un rôle il est important, عنده مكانة. أولا لازم يعرف روحه sa place dans technique. Quels sont ses objectifs? Parce que روح يخدم خدمه تاع البريباراتور فيزيك اللي هو خاص بمكلف بالفعل ما يخدمهاش الريسبونسابيلتي تاعو. دونك l'action تاعو ريتيزي de remettre un sportif à un niveau compétitif, mais en ce moment, entre ce moment et le retour sur le terrain. Donc هو عنده خدمه تاعو le niveau de la compétition يعاود يرجعوا بين هذا المومون يعاود للتيران avec l'intégrité physique يعاود يولي رياضي ما يكونش un sédentaire, se place dans la réhabilitation sportive et qui est en fait une rééducation de moins en moins médicale. Donc, أنا كمختص في إعادة التأهيل لازم de plus en plus نجتنب الجانب الطبي وندخل في الجانب الرياضي. À chaque fois نقرب إلى الجانب أكثر من الجانب الطبي. Le préparateur physique de nos jours est une personne incontournable dans la mise en place d'un projet sportif. أنا كما préparateur physique رياضيزور يكون عندي مشروع رياضي لازم نخلق une cellule médicale مع staff médical, cellule خاصة بالهيتيزاسيون et le reconditionnement. Il a en charge la responsabilité physique, athlétique, musculaire des joueurs. ما عندكش une responsabilité médicale, عندك une responsabilité physique, athlétique, musculaire des joueurs. Tandis que le professionnel, la majorité d'entre eux dispose d'un préparateur physique en charge des blessés. Elle fait donc partie du staff médical. Il est plus proche du staff médical que le staff technique, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas ensemble. Ça veut dire il fait donc partie du staff médical, docteur, kiné, préparateur physique, réhabilitateur. La relation entre les membres du staff médical est hyper importante. شوف يا جماعه ما تكونش الثقه هذا الشيء ما راحش ينجح. اولا ما يدخلش في العمل تاع واحد اخر تاع البريباراتور فيزيك شارجي دو لا بريباراسيون ديكيب.
يبقى في المهام تاعو. دونك respect doit s'installer entre les différents membres que le docteur établit un diagnostic. انت ما تقدرش دير un diagnostic تشخيص خاطر خاطيك ما قراتش ميديسين ما عندكش الحق. Le kiné, donc le kiné est chargé de rendre le joueur الجانب الوظيفي تاعو نتاع خاطيك de son muscle et articulation lésée blessée. Le préparateur physique en charge du blessé doit rendre le joueur à 100% de ses capacités d'avant blessure. لازم انت تعاود ترجع ليه الرياضي ولا اللاعب الى درجه 100% من قدراته مقبل الاصابه. حبست هنا، تحاولش تروح الى شيء اخر. Les objectifs, une fois que le kiné a rendu un muscle ou une articulation fonctionnelle, عندما يحل المشكل من الجانب الوظيفي, il est alors maintenant que le préparateur physique entre dans le système de façon plus importante. هنا انت تدخل بالوظيفه تاعك وتعمل على الجانب البدني. Auparavant, il faisait travailler le blessé en musculation, cardio, mais également en réhabilitation. Donc, il travaille le cardio, la musculation, etc. En fonction des joueurs et de la blessure. Donc, il y a le joueur, le poste, l'importance de l'équipe aussi, le degré de la lésion sur le mécanisme. Pour le préparateur physique, il y a plusieurs facteurs importants à retrouver, à travailler avant de rendre le joueur à disposition du coach. Donc, المدرب الرئيسي هناك عمل يقوم بها. retrouver 100% de ses capacités. إذن هذا الرياضي المصاب يعود للاحترام اللئام قبل الإصابة. une notion de respect. يحترم مبدأ التدرج. la locomotion. يعرف جهات الحركة. le changement de direction. يعرف كيفاش مثلا يتغير الاتجاهات. l'équilibre, l'élasticité musculaire. الجانب نتاع الاستيسيتي musculaire. réhabilitation, force, puissance, يخدم بزاف, et pratique adaptée pour la discipline. Donc, comme vu dans le tableau précédent, il est important de se fixer à valider avant de passer à un niveau supérieur. Chaque fois, الإنسان يدير المخطط تاعو ويدير الأهداف تاعو مرحلة مرحلة. Une fois validé le protocole تاعك un par un, ces tests permettent au préparateur physique d'avoir une garantie sur les qualités et les particularités. دونك تشوفوا يا جماعه شيء راح يكون مخطط مرحله بمرحله، وكل ما توصل الاهداف تاعها ننتقل للمرحله الاخرى، ما وصلتش الاهداف تاعها نعاودوا نرجعوا للمرحله هذه، ما كانش دخلت للمرحله نروح لمرحله اخرى. durée des entraînements avant la reprise avec le groupe doit être progressive 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes. نروحوا بالتدرج. يظهر لي انا il me semble aussi important qu'en fonction du nombre de jours d'absence شحال بقى الرياضي راح انا نخطط على حسب شحال بقى 3 شهور سواء عنده ليزيون او نيفو دو ديسكلوجون ولا عنده ليغامون كروازي 6 شهور ولا اكسترا، ما تكونش نفس الطريقه او البروتوكول اللي راح نخدم به باش تعاود الاصابه. واحد عنده سمانه هو بقى عشان نفس الطريقه اللي راح نبقى. دونك هذاك راح يكون 50 مينوت الاخر يروح 30 graduellement. Donc, il me semble aussi important qu'en fonction du nombre de jours d'absence, il faut adapter le nombre de jours d'entraînement avec l'équipe avant de reprendre la compétition. حتى كي تدخل يعاود ترجع مع الفريق لازم نشوفوا على نوعيه الاصابه ومده عدم التدريب باش يدير التدريبات تاعو من دار جديد ويدخل في pour une absence de 2 semaines il faut une journée, pour une absence de 2 semaines il faut 3 jours. Donc, une absence de 2 semaines, un entraînement. Pour une absence de 2 semaines, il faut 3 jours. Pour 2 semaines, il faut un mois, il faut une semaine de travail très intense. Pour une balance supérieure à moins 15 jours, un mois de préparation. De parler, d'écouter le ressenti du joueur et respecter la douleur. شوف يا جماعه كي نخدموا مع هذا الرياضي دائما سواء نديروا اون ميشيل انالوجيك سلم وفيه من الصفر حتى 10 يعطي لك شحال لا دولور، ولا نعطيو له الكيستيون كل ما ندير تمرين ولا حركه ولا نديروا ان تيرمون ونقولوا له شحال واش تحس نتاع الالم. اذا كاين الم حبس، والله نقص ما كانش الم نكمل التدريب دائما. Donc, il est important de prendre ses responsabilités. Le coach veut récupérer son joueur le plus rapidement possible
هي اون بريسيون بصح انت خدمتك كيما تقول لك العلم، كيما تقول لك انت الكفاءه تاعك لازم تكون كومبيتون. لو جوار في ريفونير فيت، حتى اللاعب يقول لك انا خلاص انا بريت ونخدم يمكن ان اعود للمنافسه، هذا الشيء ما تعملوش. اتونسيون، il y a toujours un danger, هناك خطر. Le préparateur physique veut récupérer le joueur le plus rapidement possible, mais veut des garanties à valider devant le protocole. كي خلاص على التيست تاعك دايره لي تيست تاعك، سواء لي تيست فونكسيونيل راح نشوفوهم في المحاضره الاخرى، سواء لي تيست فيزيك ولا لي تيست médical pour voir est-ce qu'il y a des douleurs ou non ولا des déséquilibres. Donc le dialogue avec le joueur au quotidien chaque fois يكون يومي، حوار يومي مع هذا اللاعب اللي كان هو مصاب. il faut fixer des objectifs à réaliser، اهداف يتحوس عليهم معاه. et aussi quand ce sont les blessures de longue durée، خاصة كي تكون ليسكيو جامبيي، des insertions ولا les opérations في الليغامون soit في la cheville ولا في الجنو ولا au niveau de la hanche. il faut faire très attention. discuter avec le coach l'avancement de la blessure. دائما انت تعطي تقرير للمدرب الرئيسي على التقدم تاعك انت، وعلى امكانيه تعطي تاريخ لامكانيه العوده. لازم تكون واضح وقتاش، من على 10 ايام، من على سمانه، من على شهر، لازم يكون هذا الشيء واضح عندك. en harmonie avec le staff médical soutient éviter le risque de rechute. لازم تكون دائما هناك سياق كونتكست ديشونج تاع التبادل مع لو ستاف ميديكال، مع لو بريباراتور فيزيك، مع لونترونور et l'adjoint ou l'entraîneur des gardiens de but. Il est donc important de respecter toute la notion de progressivité. هذا المفهوم تاع التدرج لازم يكون محترم من طرف المحاضر البدني. avoir confiance avec ses collègues، هذا الشيء نعتمد عليه pour mettre en place un protocole au même moment que les autres avec ou à côté. donc الرياضي تاعك تقدر تخدموا معاه كما تخدموا في جانب اخر، وتشوف avec son programme individuel مع البرمجه النشط اللي هي فرديه وهي تطوريه، مع التيم تاعو سون بريباراتور فيزيك دوبلات تاع ليكيب يقدر يجي يخدم معاك. سيونس كون كادري دي فوا لازم تخدم مع لو كيني انسكري بريباراتور فيزيك اون دوبلات سيونس كون كادري ان مومون بريفيليجي كي كونديسيون لا كونفيونس شي لو سبورتيف. تحس باللي جماعه راه كاع راه تساعد فيه وراه تاخذه بعين الاعتبار. هذا ما راح يساعد البروسيسوس دو كونتينيوتيزاسيون. le kinésithérapeute les possibles fonctionnels pour les limites, le préparateur physique les exigences spécifiques. هنايا الكينيزيثيرابيوت راه دائما يدخل قلنا في الجانب الوظيفي. لو بريباراتور فيزيك راه هناك المتطلبات الخاصه بالتدريب والمنافسه. دونك لا بليسيور راه يبين في الماتش. دونك واش يكون عندنا لا بليسيور، عندنا لو روبو، لي موبيليزاسيون لي ميديكامون، حنا في لو كونتي ميديكال، وعندنا لا ريدوكاسيون لا فيزيوثيرابي الجانب العلاجي. التعليم توجور لو ميديكال لو باراميديكال، شيء البريباراتور فيزيك ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء. الريابيليتاسيون سبيسيفيك هنا يبدا العمل تاع لو بريباراتور فيزيك ريابيليتيزور بلوس لو بريباراتور فيزيك اللي يكون دي فاديسيون كونكادري من بعد باش يكون لونترينمون كوليكتيف. هذا سي الشيما تاع الكسندر دالان. لي سوليسيتاسيون كي نبداو نخدموا مع الرياضي المصاب، اولا نبداو على الجانب الحركي لا موتريسيتي اون ريسبي دي ناتور دو ديبلاس لي كورديناسيون اي لي ناتور دو ديبلاسمون نتاع لو سبورتيف. دونك كيفاش يديبلاسي كيما راكم تشوفوا هادو سي لو باركور دو موتريسيتي الجانب الحركي كيفاش. Donc, en présence du préparateur physique, l'aspect coordination et moteur devra pouvoir s'orienter de plus en plus نحو la notion تاع la vivacité et la réactivité. Parce que c'est le neuromusculaire, on en a besoin. باش الديبلاسمون باش الرياضي يبقى في التحركات تاعو التنقلات الخاصه بالممارسه تاعو. Donc, le joueur doit être sollicité sur des types de déplacements. Donc, كيفاش يديبلاسي سواء في الفوتبول ولا في الهاندبول ولا في الفولي ولا في الاتليتيسم ولا في الكاراتيه. لازم توجور عندنا لي زيديكاتيف دو كورس نعرفوهم، لا ريبريز دابوي باش هي الارتكازات اي لي ديزيكيليبر. لا ريبريز دابوي افون اريير واش كل واحد على طبيعه حنا الفوتبول. دونك
يروح للامام يعاود يرجع للوراء لو با شاسي لي كوتي لاتيرو ايتترا افيك او سون اسبري كوردوني ميتريزي ديبلاسمون دون لي ديفيرونت ديريكسيون avant, arrière, sur l'axe, etc. Maîtrise les différentes allures, vite, lent, vite, etc. Le registre d'intervention. استجابة تدخل في مثلا l'activité football, des mentions physiques, donc la préparation énergétique, le système de production distribution d'énergie métabolique, substance en ATP, préparation musculaire, système de production d'énergie mécanique, هذا هو الجانب تاعنا في الجانب البدني اللي ندخلوا فيه دونك renforcement mouvement et impulsion باش كاين ارتكاز كاين باش يطلع يهبط اندويال اتسيتيرا دونك نبريباريو هذا الشيء نحضروه. Elle tient compte des différents facteurs de type de blessure au moment de la saison. Donc, blessé au début de saison, blessé vers la fin ou le milieu, c'est pas le même volume, c'est pas la même intensité. Donc, واحد اللي يصاب في البدايه ولا في المنتصف ولا في النهايه ليس بنفس الحجم او بنفس الشده. Les échéances de l'équipe, un match في la Coupe d'Afrique, في la Ligue, في la Coupe d'Algérie, في le championnat d'Algérie. Donc, c'est pas la même chose. Le statut du joueur, est-ce que c'est un remplacement, voilà, c'est un titulaire ولا هو راه في ديك الاحتياط دائما ولا لاعب اساسي يتكل عليه الفريق ولا هو اغلى لاعب واحسن كذا وكذا. هنا المهمه اللي جد صعبه للمحاضره البدني لي فيكو تروماتولوجيك دو جوار. هذا راح نشوفوه في الحصه المقبله ان شاء الله على كتبنا ربي كنا محيين نشوفوه في الماين تاع الجوار بريسي وين نحطوا كومبيان دو بليسيور اسكو عنده بليزيور بوكو دو تروماتولوجي نهار لا بيكتور نهار السكوجومبي نهار لي سوليير. On a déjà un profil lésionnel عندنا كما يقولوا النمط ولا نموذج نتاع هذا الرياضي من ناحيه الاصابه. لا دور ديسبونيبيليتي نوسيون دو ديزونترينمون كل شهر شهرين لو سبورتيف اي بليسي دونك اون دو فير تري اتونسيون. particularité des blessures هنايا lésions ligamentaires, lésions musculaires, lésions tendineuses, lésions cartilagineuses, lésions méniscales et lombalgées. كل وحده وشحال عندها الشده تاعها musculaire. نخلي لكم شويه هذا لا ديابو pour avoir une idée. Donc, lésion musculaire, course, beaucoup plus de sprint, plus ou moins des appuis, travail d'adducteur. Musculaire pour les groupes musculaires des épaules, pliométrie pour triceps, etc. On va voir. Donc, la reprise, elle va être très vite. Les sollicitations de type central. Donc, le central, c'est le marqué. Et هنا خدمنا الرامون كان عندي سير au niveau des pieds, le vélo, le milieu aquatique. Donc, le milieu aquatique, on peut faire des préparations physiques. Ce qui caractérisait tout d'abord, donc la biomasse est affectée. Donc, on utilise beaucoup de travail en VMA, en capacité et en puissance, course discontinue, puissance aérobie, course d'endurance anaérobie, des sprints, à chaque fois d'une manière plus progressive. Donc 80% de la VMA 40 à 20 minutes, supérieur à 80% de la VMA au-delà de 20 minutes. Course discontinue d'endurance aérobie 85 à 90% de la VMA sur des efforts de 3 à 15 minutes. Course discontinue de puissance aérobie, course d'endurance anaérobie, du sprint, ainsi par la suite de technico-tactique qui vont intégrer la composante technico-tactique ou pour la première fois technique et tactique de l'activité pratiquée, capacité à répéter des courses à forte intensité supérieure à 25 km/h, donc c'est des sprints. Là. Ce n'est pas un travail de VMA, mais beaucoup de sprints. Le travail proposé sur la capacité aérobie, parce que c'est la capacité la plus affectée, sera donc en fonction de la durée de la disponibilité du haut niveau dont on proposera sur une évaluation d'endurance. Le processus, on fait une évaluation. L'évaluation, on détermine le niveau d'entraînement. En VMA 100%, le 10-20, le 10, le tableau est trop connu par les entraîneurs ainsi que les préparateurs physiques. Quand est-ce que la fibre laquelle doit être touchée, elle balance entre le travail aérobie et le travail anaérobie, faible, fort, etc. Donc, c'est les pourcentages de la VMA et le rapport 1 et 2 ou 3 par rapport aux intermittents proposés. Et le pourcentage de la VMA. Donc, l'intensité de la VMA, très élevée, élevée, moyen, faible, c'est au préparateur physique de mettre ce tableau afin d'intervenir sur les altérations de la biomasse. Le circuit
avec ballon, donc une composante aussi importante, sans oublier dans la réathlétisation, la prise en charge sportive blessés, c'est les circuits techniques et les circuits techniques de motricité qui vont permettre aussi d'intervenir dans la fonction de la vitesse et l'exécution du geste, donc les stations de repos, ainsi que des stations d'activité et les types de déplacements et le type de déplacement de la motricité spécifique à l'activité football. Ce que vous voyez dans ce schéma. Donc, أنا المخطط هذا يسمح لك باش توضع دي ستاسيون محطات تكون هي مع سرعه في الاداء بالكره، وهذه المحطات هي خاصه ومناسبه للنشاط نتاع كره القدم، الشيء اللي هي فيه تاع التحركات من جانب لا موتوريسيتي، الجانب الحركي او الجانب البدني. دونك هنا لا فيا مع كورت شيء معروف عند المحررين البدنيين وحتى المدربين. لو فوليوم، لا ديوري، l'intensité, la périodicité, le volume, la durée et de la récupération doit se mettre dans le travail pour l'entraînement du sportif blessé. Donc, si je prends l'intensité de la dimension à portion de la BMA, de 5 à 4 jours en développement, de 8 à 10 jours en entretien, volume de 5 à 20 minutes d'effort, récupération comprise, à 1 minute de récupération. Donc, chaque fois, le pourcentage et le type d'intermittent qui est différent. Démarche prophylactique, la démarche prophylactique, c'est-à-dire la prévention, course en ligne, sans changement de direction في البداية, direction brutaux, ماشي بطريقة اللي هي قوية, appui latéraux, travail du pied, le rebond, donc شيء يجي بطريقة تاع progressive, course avec changement de direction. Rappel, c'est le posture dynamique en course, appui tonique, pliométrique, travail de spécificité. Donc كل ما نقوم به يكون بتدرج. أخذ بعين الاعتبار الإصابة ونوعية الإصابة، ما كان الإصابة مدة عدم التدريب. دونك ما نروحوش بطريقة كما يقولوا بروتال دفاعية، ولكن نروحوا باحترام التطور. دونك هنا لي ديبلاسمون في الفوتبول باغ اكزومبل، comme l'intermittent mixte avec un travail d'appui, toujours on intègre l'activité football. À chaque fois, on intègre changement de direction, blocage, démarrage. Donc, هناك مجموعة من التدرج. أولا كورس كونتينيو جري مستمر، ومن بعد يجي انترميت ميكست ندخل به الكرة، من بعد يجي لابوي تونيك نحوس ان ترافاي دو بليوميتري نصوتي لي بلو ايتترا باش يجي شونجمون دو ديريكسيون، من بعد الميتيفون باش نولي نبدا نقفز على les actes, etc. Donc, dernière étape, l'utilisation de la charge, le sprint, du bond horizontaux, les bonds verticaux et la charge. On va utiliser l'axe de la qualité, parce que c'est plus que de musculaire que de l'aérobie. Donc, les trois principales articulations interviennent sur la hanche, sur le genou, ainsi que sur la cheville. Pour la force, chaque préparateur physique doit comprendre ce qu'on appelle la courbe de la force, donc le statodynamique tachytéro, le concentrique, son niveau, etc. Donc, à chaque fois, je devrais avoir cette connaissance. La pliométrie basse arrivera relativement tôt dans notre programme. La pliométrie basse, en bas de roche, une bipodale, puis une épodale. Série de sons en fonction de la combinaison avec le renforcement musculaire avec charge. Soigner la récupération en fonction de la sollicitation de musculaire effectuée du traumatisme engendré. Donc, il faut toujours savoir planifier la priorité. Donc, basse, courte, et par la suite, avec des podales de Gilgine, Bergil Wahda, donc, on dit un travail brusque, je charge le joueur pour faire un retour précoce. Un entraînement en endurance composé, de course à la بروفيسور سالم، نعم. السلام عليكم. هذا تاع الحصه الثانيه مفروضه دخلت لا فيها. نعطي لا لي نوسيون دو باز برك. لي نوسيون دو باز هادو باش بور كالكولي باغ اكزومبل كيفاش نبداو لي كورس كونتينيو، لي كورس ديسكونتينيو، كيفاش نروحو نترافاي لو سوي لاكتيك بلوس 30% دو فوليوم هورير توتال
تاع لا بلانيفيكاسيون تاعنا، اميليوراسيون سيغنيفيكاتيف دو لا بيرفورمانس، دي كاليتي دو لا فورس، نروحوا لا فيتاس سبرينت سور 20 متر، لا هوتور اتانت لور دان سو فيرتيكال، لاميليوراسيون دو 40% دو لا بيرفورمانس ان تيست دو 5 en jambé ولا 5 sauts. باش ندخلوا في النقاش في المرحله الاولى هذه دكتور سليم، باش ندخلوا في نقاش في المرحله الاولى هذه، وبعدين المحاضره الثانيه الخاصه لي بروتوكول ولي روسات ان شاء الله راح نديروها في الاسبوع القادم. هذا سي لا دانيير ديابو. دونك لا جوستومون donc travail de passe courte, donc toujours l'activité du football longue, tous les enchaînements techniques au mouvement, oublier la blessure. بس ما الانسان لازم يروح ينسى هذاك جو ما نبقاش الهاجس تاع الاصابه. دويال ريزوني puis réel, 1 contre 1, frappe au but. Donc, en fin de la première partie, donc, المرحلة الأولى، داخل كنا محلين في la prochaine partie, عمل test, la planification et programmation, le suivi de la charge, donc la charge entraînement تاع le sportif هذا كيفاش يديرها, au niveau du ressenti de la charge, modalité de prévention et d'intervention. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكرك بروفيسور سليم على المعلومات القيمة، إن شاء الله يكونوا استفادوا منها مجموعة المدربين المحضرين البدنيين وكذلك أساتذة طلبة، كل من هو مهتم بهذه المحاضرة القيمة اللي كنت تكلمت يعني فيها باللغتين العربية والفرنسية، زاوجت بين اللغتين وكانت واضحة بدرجة كبيرة مباشرة يعني كما جرت العادة. لكن أسئلة من فضلكم، لأننا باش ما ناخذوش وقت كثير ويكون النقاش هادف، مباشرة السؤال مباشر، والبروفيسور سليم كذلك جواب مختصر، أنه هذه المحاضرة تمهيدية للمحاضرة اللي هي الأساسية في تأهيل الإصابات بالنسبة للرياضي بريزون شارج دي بليسي. راح تكون في الأسبوع القادم إن شاء الله، راح نكملوا المحاضرة اللي تكون فيها عملية ويكونوا فيها دي روسات ويكونوا فيها دي تاست دي بروتوكول اللي لازمين وكل ما هو متعلق بهذا المجال إن شاء الله، اللي راح يستفادوا منك إن شاء الله جميعا. مباشرة بارك الله فيك، يعني مشكور على هذا المجهود الكبير. الآن نروح مباشرة كما جرت العادة، نشوفوا 5 أو حتى نلعبوا حتى 8 أسئلة حتى 10 أسئلة الأولى، وبعدين نفتحوا النقاش. البروفيسور سليم نعطيك 3 أسئلة أو 4 مع بعض وبعدين نجاوب باش نربحوا شوية الوقت. ممكن تكون فيها أسئلة معادة ومكررة باش ما نعاودوش الأسئلة. البروفيسور حميسي عبد النور، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام. Je te félicite, Salim, pour cet exposé. Donc, اسمع فيا. Voilà. Donc, on dit 3 questions. 3 questions, nous les simples. Donc, pour un petit peu la confusion dans les terminologies. Tu peux nous expliquer c'est quoi la rééducation et c'est quoi la réathlétisation? Donc ça pour un petit peu les étudiants, une réathlétisation. C'est une question simple. Ma deuxième question, est-ce que c'est nécessaire de faire de faire un test d'expertise cinétique? Parce que chez les footballeurs, surtout algériens. Vas-y, je t'en mal. اسمع فيك. وي سلام. اسمع في عبد النور. وي او تكوبا بالك عنده بروبليم بالك في الانترنت. بون لي زونيتيزم انا سمعتو. جاتون لا ترازيام كيستيون. معليش كي يولي معنا ان شاء الله. نروحوا للسؤال الثاني. بوزغايه تفضل. السلام عليكم شيخ، بارك الله فيكم. وعليكم السلام. السلام. صحة فطوركم. الله يسلمك. الشيخ، ما هي الإصابات الأصعب للعودة؟ الإصابة المفاجئة أم التي تأتي بطريقة تدريجية كما تطرقت من قبل؟ وأي منهما معرضة أكثر للظهور مرة أخرى؟
سي بون بارك الله فيك. سؤال صعيب هذا سليم. بيان سور، شي واحد حاجه سهله والله. محمد العربي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتنا الشيخ حمزه والشيخ جبار سالم، صحه فطوركم. الله يسلمك. مرحبا. فيما يخص الاصابات، فنعرفوا بلي الاصابات متنوعه عند الرياضيين، كاين اصابات متوسطه، اصابات خفيفه، واصابات خطيره. في حاله ما يكونوا في نفس الفريق، هذا المحضر البدني ولا المكلف بالاصابات الرياضيه يكون عنده عده لاعبين، مثلا في نفس المره يكون عنده 3 5 لاعبين، كل لاعب عنده اصابه معينه. في اعاده التاهيل هل يمكن دمج الاصابات مع بعضها، ولا كل حاله يعالجها على حده، كل حاله ياخذها على بصفه فرديه؟ وشكرا. شكرا. بارك الله فيك. سؤال واضح سليم. واضح. مقراني مصطفى، نزيدوا واحد مقراني مصطفى ومن بعد نبداو. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم. وش على هذا كلشي شرايط قبل. امين رب العالمين. قال لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مرحبا بكم. تتعب، حنا الرفيق ديالنا، حنا الرفيق ديالنا قاعدين ولا شو تبعوا ان شاء الله، وربي يوفقكم في كل شيء. الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقكم في كل شيء. ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعطيك سؤال بس صغير فيها. نشوفوا في البطوله تاعنا في كره القدم الجزائريه، وفي الايه في الايه في السنوات الاخيره كاين هاد المصابين ارتفع بزاف بارابور الماضي وين ما كانش محاضرين بدنيين، كان غير مدرب ومساعد، وما كانش عاد الاصابات كما نشوفوها. وقلنا نمت السؤال، اسكو في طريقه العمل المحاضر البدني عدم احترام المراحل. مثال دوكا كيقول لك انا كيما دوكا نكونفيرمو، انا يقول بعد ربي يقول لك يعاودوا لها. بعد اسكو حنا نذكر في واحد شهرين دوكا اللاعبين ولاو واش ديسيدون، اسكو بعد المحاضر البدني يعاود يقدر يدير تحضير في الاسابيع يعاود يلعبوا. هذه شغل انا عدم احترام كاع المراحل تاع التحضير شيء. بعد نزيد يعني في طريقه العمل، اسكو المحاضر البدني يتخلص لا يجي اللي ما عندوش دور في الفريق في النخبه، ولا زيد اسكو في الملعب الغازو سانتيتيك هذو ما راهمش ملاح، هاد الاصابات يزيدوا، ولا في احترافيه اللاعب ما راهش يساعد، ما يقولش مليح يصنع حاجه، ولا في كي يخلص بطوله ما يدير والو، يعاود يريح يولي كيما الناس كيما ياكل الماكله ما يريش كلشي ولا بارك الله فيك. بارك الشيخ سليم ولا لينا حميسي دقيقه يكمل السؤال تاعو ونجاوب مباشره. بارك الله فيك. اسمح لي حميسي تفضل. صون طلق عليه. السلام عليكم. الحمد لله كي ليبريت لنا لالين. شوف لا كيسيون تاعي الاولى قلت لك لا ديفيرونس انتر ريديوكاسيون et réhabilitation. La deuxième, est-ce que les tests d'expertise isocinétiques sont nécessaires, surtout sachant bien que c'est un moyen d'évaluer le couple ou le déséquilibre musculaire de force entre dans un groupe. Ok. Le ratio. Voilà. Est-ce que ce déséquilibre il peut nous prédire est-ce que les joueurs ils vont se blesser? Ou deuxièmement, la correction elle prévient un petit peu dans la prévention des blessures. Ok, هذه la question ديالي. Merci. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل بروفيسور سليم. تفضل. Donc, je dis une chose, que toutes les questions sont très intéressantes. Et je veux commencer par les questions posées par mon ami Hamissi. J'avais l'occasion de travailler ensemble dans le même staff. Donc, j'ai dit bien que la rééducation, elle est liée au fonctionnel. الجانب الوظيفي اللي راح يقوم بها le kinésithérapeute ولا le médecin ولا l'ostéopathe. Par contre, la rééducation, la réutilisation, il est le domaine du préparateur physique. Il s'agit bien évidemment de s'intéresser au potentiel physique, donc les qualités physiques, ainsi que le potentiel mental et technique. Donc ça, c'est purement le préparateur physique. La réathlétiseur n'a pas le droit de s'immiscer dans ce qui est médical et paramédical. Ce n'est pas son domaine de prédilection. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. سليم
à Amiens, aussi au niveau du centre médico-sportif, il y avait un très bon kiné, il m'a initié. Le ratio d'équilibre ischio-jambier entre les quadriceps et l'ischio-jambier est un ratio pour plus particulièrement définir, démontrer ce qu'on appelle le déficit bilatéral entre le déséquilibre musculaire entre le même groupe musculaire et le déficit bilatéral entre les deux jambes. Et il s'avérait que certains croient et donnent de l'importance et d'autres préparateurs physiques ne donnent pas. Mais ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est qu'il y a d'autres méthodes aussi importantes et accessibles qu'on peut mettre dans un club et que le préparateur physique réathlétiseur doit maîtriser, ce qu'on appelle le rééquilibrage musculaire. Le rééquilibrage musculaire s'effectue tout simplement après avoir évalué la force maximale des quadriceps ischio-jambiers ou de lombaire ainsi que pour la ceinture abdominale et aussi pour le haut, c'est-à-dire les membres inférieurs, avec le tirage planche ou par exemple le développé couché. Il y a ce qu'on appelle des équations mathématiques qui vont déterminer le déséquilibre musculaire, très bien, comme on a été expliqué, ainsi que le déficit bilatéral entre les chaînes musculaires. Donc on a la chaîne musculaire antérieure ainsi que la chaîne musculaire postérieure. Donc s'il y a un déséquilibre, le sujet devient sujet de lésion. Ça veut dire qu'il va y avoir des lésions musculaires. Au-delà de ça, donc pour la troisième question, il s'agit de rééquilibrer musculairement les sportifs ou les joueurs avant l'entame de la saison de la préparation physique proprement dite par le préparateur physique. C'est-à-dire que le préparateur physique, si ces joueurs ne passeront pas par une évaluation diagnostique détectant le déséquilibre musculaire et le déficit bilatéral chez le sportif, et les sportifs seront sujets de blessures ou de lésions musculaires. Donc le préparateur physique sera confronté automatiquement dans la première phase de la préparation physique à des blessures, sauf s'il n'y a pas ça, sauf s'il met en place un bon protocole prophylactique de prévention. Je reviens à la question de M. Boussaraya. Les blessures, ils sont bien évidemment sujets de contact direct pendant la compétition, mais aussi il y a des blessures par la suite progressivement, c'est-à-dire des petites douleurs. Après, on fait une imagerie, une petite lésion, c'est rien, c'est une petite contracture. Si la contracture n'est pas traitée médicalement par la suite, à l'intensité, elle va devenir une blessure par la suite indirecte, mais elle va ressurgir, elle va apparaître progressivement. Et le sujet, dans un match, une accélération, un duel, un tacle, et voilà une blessure du jambier au niveau des quadriceps. L'autre question concernant M. Makarani, c'est que les blessures, la blessure par définition, multifactorielle. Donc on ne peut pas dire que, parce qu'il est continué quand il y a des blessures, que tout le monde dit ah, c'est la charge du travail. du travail. نسيتنا شويه العربي يا بروفيسور. قلت لك يقول لك باللي او كاين الحمل تاع التدريب او حمل تاع التدريب البريباراتور فيزيك او دار لا شارج او لونترينور دار لا شارج في كونترول le football par définition ce n'est pas un entraînement très intense, ce n'est pas un entraînement je نقولها لك ما راهش في السيكليزم ما راهش في الناتاسيون ما راهش في الجيمناستيك ما راهش في الاتليتيسم باسكو شحال يونطريني 1h30 par jour يونطريني من 11 يخلص على 12 ونص كيفاش يولي يرجع له على 9 يخلص على 10 ونص هكذا وقتاش يرجع غدوه الاخرى على 10 ونص يرحم بابا كاين كوين لي انتونس كوين لي انتونس نديرو في لا بريباراسيون فيزيك نطريو الصباح ونطريو العشيه كيفاش لا شارج نديرو سي لا شارج البريباراتور فيزيك او دار لهم بزاف لا شارج و سي كوا لا شارج دونك لا بليسور الاسوامي تقدر تكون لو طارطون نروح على التيران نقول للمسيو حميسي في السطح تاع القبه كان ما عاودولوش يقول ليش خويا نروح ندير لا بريوميتر ثما ولا ندير لي ميلتي روبون ولا ميلتي بون بعد نقول له يقول لك رجعني ما يخدمش
هذه وحده. هذيك تاع البليزونسيان ما كناش نعرفوا بلي بليسيور، ما كانش لو سبور نيتي با ترو ميدياتيزي. دركا رانا نهضروا في البليسيور بزاف تاع حالات البليسيور. لافينمون دي بروفيسيونيل هذا تاع الاحتراف خلى الصحافه موجوده بزاف في الملعب. سي بور سو اصابه قليله برك يقول لك اللاعب يكون غائب على مستوى اسبوع، اللاعب يكون غائب على اسبوعين، اللاعب بالمقابل. هذا الشيء كان بس كاين الجانب هو تاع الميديا اللي خلات الاصابات اللي ولينا كاع نسمعوا بها. لا بليسيور اللي ملتي فاكتوريال متعدده العوامل. هناك العوامل الخارجيه، العوامل تاع الماتيريال، هناك العوامل اللي هي تاع المود دو في تاع السبورتيف اللي ما يقدرش، ويكون هناك بعض الغلطات في التدريب، ولكن الاصابه ما تكونش اكثر نتيجه. نقول لك واحد الحاجه، هذا تاع المشكل تاع الشارج تاع الحمل. انا قريت في لا ريفي لاتيراتور واش تقول لك لي غران بوبليكاسيون plus qu'on s'entraîne, moins intense, plus qu'on se blesse. شوف قال لك كل ما ندربوا باقل شده نكون معرض للاصابه. وهذا داروا الاكثر المختصين في عالم التدريب وفي عالم الاصابات وفي عالم الاوبئه تاع الاصابات الوبائيه تاع الاصابات في كره القدم. plus qu'on s'entraîne, moins intense, plus qu'on se blesse. يعني سي لو كونتر. حنا ولينا حنا في الجيري il faut pas faire un entraînement intense parce que كاين لا بليسيور. انت ريكروتي ان جوار في ديبي سيزون، حنا حضرت لنا جابوا لنا دي جوار بليسي باش واحد ولا زوج ولا ثلاثه. شفنا عند الميديكال يقول لك انا ديجا عبد النور حب يديهم، كان كنا في الموب حب يديهم باش يديروا لي سونيتيز ما داوهملوش. انا كمحضر بدني على بالي، ودي فوا يكون واحد في لا سيزون كاين في الكلوب وستاف ميديكال ما يقولكش باسكو كي سون كومبليس اسمها صحاب. ما يقولكش باللي هذا العام اللي فات او عنده تال بريسي وكان حابس كذا وكذا، وفي الاخر السيزون كان حابس ومن بعد خلص لا سيزون ضرب شهرين كاع في الدار، من بعد لا روتريز وانتاج عندك سا سوجي نورمال وعطي عادي. ابري 3 4 جور ولا 1 سيمين ولا 15 جور طاف يقول لك سي لا شارج. انا ماشي سي لا شارج. وعلاش ماشي توت ليكيب لا شارج؟ لو كان كاع ليكيب دخلوا في 25 البريسي 15 لا كاين حاجه ما تمشيش. هذا السيد ولا زوج ولا ثلاثه كما قلنا في الديابو اللي اكسبليك كاين سو كون ابل ان مورفو ان بروفيل. هناك ملمح نتاع الرياضي اللي هو معرض للاصابه. كاين لي مورفوتيب كي سون سوجي دو بليسيور. كاين لي مورفوتيب شاك مورفوتيب اي سوجي دي بليسيور انا نعرف. هناك نمط اللي هو المورفوتيب هذا يتبليسي هنا، هذا يتبليسي هنا، يتبليسي هنا. ولكن احنا ما عندناش كل المعطيات نتاع هذا اللاعب من الجانب الصحي تاعو ومن الجانب البدني تاعو. الرياضي المحاضر البدني ولا المدرب راح يخسر اشياء كثيره من هذا الاهمال. والسلام عليكم. السلام ورحمه الله. نكملوا. كاين عندنا 4 اسئله واحد اخرين وكاين سؤال كتابي ان شاء الله، ومن بعد نختموا بسؤال خامس. عندنا نادر، تفضل. نادر تفضل. نادر بروفيسور تسمع فيا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال مباشر نادر وإجابة مباشرة. سؤال مباشر وباختصار شديد. صح فطوركم بارك الله فيك أستاذ. الله يسلمك. عندي سؤالي أنه اللاعب في إصابة اللاعب أنه عندما يصاب أنه نسبة الأداء راح تنقص، دونك لا بيرفورمانس راح تطيح. لهنا أنه نعرف أنه يفقد نسبة الأداء. هل يمكن تحديد هذا الانخفاض سواء عمل انزيمي او دونك في عده اجهزه راح ينقص الاداء؟ كيف اسكو نقدر نقيس هذا الانخفاض بنسب معينه؟ هو الشيء كما قلنا حتى في المحاضره الاولى اذا كانت تشفى، قلنا الرياضي المحاضر البدني يرتكز كثير على الادب العلمي، لا ليتراتور ساينتيفيك. سيتادير انا كتقول لي جوار
كيما عطيت لكم لي دوني نتاع لو ديزونترينمون، عطيت لك انا كيكون سمانه ولا 2 سمانات ولا 3 ولا شهر، واش هي الجانب الوظيفي والجانب الحركي ولا الجانب العصبي العضلي ولا الجانب البيومتري اللي راح يتنقص، ماشي اللي راح يتوشي سواء في لافيود ماكس، سواء في لونديرون، سواء في لا بويسونس، سواء في لا فورس، سواء في لا فيتيس. نديك لك لي زانديكاتور هادو لي زانديكاتور بلا ما تروح تقيس انت، لانه خلاص الناس قاست وخدمت مع المصاب ودارت دراسات. انت قول له شحال عنده، دار اسكيو جومبي بليسيور اسكيو جومبي شحال ضرب 3 سيمان 4 سيمان، سي اوتوماتيكمون الجهد ماكس تاعو يروح، الكاليتي نيورومسكولير يروحوا، دونك تروح انت تخدم توجه العمل تاعك في هذا الشيء. كما قال هذاك السؤال وين نرجع ليه ما ريبونديتلوش، يكونوا عنده بزاف، عندك 3 ولا 4 ولا 5 رياضيين، انت كمحضر بدني اذا كان هي في نفس الاصابه، فهمت، ميم ليزيون مسكولير، او راح تخدم معاه جوج، ولا كان سي ديفيرون ما تجيبهمش كيف كيف. نقول لك وعلاه، لان لو ترافاي اللي بلوس اورينتي فير لا كاليتي كو لا كونتيتي. صح كاين لا كونتيتي، مي سي ان ترافاي دو كاليتي، سي ان ترافاي ديكسبيرتيز. واحد نجيبوه على 10، واحد نجيبوه على 11، واحد نجيبوه على 3، واحد نجيبوه على 4. ولا ما كانش راه انت راح تعرف تاخذ بروتوكول كل واحد الترافاي انديفيدواليزي ولازم تفهموا باش تاخذهم كيف كيف الاصابه وتجريهم كيف كيف. هذه ماشي خدمه. سمعنا عاود رجعت هذاك السؤال اللي ما قدرناش طرحته. او ديجا او كتب ديجا ما جاوبتنيش، انا جاوبنا. نجاوبوه ما تخافش. ولا ما تخافش. بارك الله فيك بروفيسور. نروحوا للسؤال اللي ما نكتب الاسئله. معلش، هي المفروض ندولها. اخر مشارك راح يكون مسعودي عبد الرحمن. عندنا نادر خلاص. ايمن يا جماعه الخير، اللي راه داير تليفون ولا نيميرو تليفون ولا اسم تليفون ما نقدروش نعيطوا له نقولوا له هواوي مرحبا بك. يكتب اسمه، يكتب اسمه ما فيها والو، محمد، حمزه، صالح، ياش عيب. اللي راه كاتب رينومي الاخر تاعو نوادري ايمن. السؤال مباشر من فضلك. تفضل نوادري. السلام عليكم. نشكر بروفيسور على المداخله. بون انا عندي 3 كيستيون ديريكت. لا بروميير كيستيون تتكلم اسك ليستوريك دي بليسيور تاع جوار يقدر يمد لنا اون فيزيون على لي فيبلاس تاع الاتلات. لا دوزيام دي شوز، لا دوزيام كيستيون تتكلم على لو سويفي دو بروفيل فورس فيتاس تاع الاتلات. بار اكزومبل قبل ما يتبليسها يكون عندي لي دوني تاعو تاع لو بروفيل فورس فيتاس تاعو. بار اكزومبل شاك 2 موا ندير لو تيست دو بروفيل فورس فيتاس، بار اكزومبل اون سو ولا اون سبرينت. ابري لا بليسور بار اكزومبل يولي اللاعب نزيد ندير لو تيست دو بروفيل فورس فيتاس سور كال بورسونتاج، ثم نديسيدي باللي اللاعب هذا ينتيغري الجروب سولون لو بروفيل فورس فيتاس. اكو تسمعوا فيا ولا لا؟ انا نسمع. تفضل. تروازيام كيسيون. لا تروازيام كيستيون تكلمت قبيلت على ليزوسينيتيزم. بار اكزومبل بور لي زيكيب اللي راهم في الجي يقدروا يديروا ليزوسينيتيزم في سي ان ام اس ولا جو نسي با انا كيفاش. مي بور لي زيكيب بار اكزومبل سطيف ولا قسنطينه ولا ما عندهمش باش يروح للسي ان ام اس ولا، اسكو تقدر تبروبوزي لنا ان تيست فونكسيونيل شيفري افيك دي دوني شيفري يقدر يعاوننا باش نديتكتيو لي فيبلاس تاع الاتلات هذا، ولا اسك راهو ارتاح ما ارتاحش. فوالا هذا. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. صح. سامر. تفضل سامر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك الصحة خويا حمزة، الله يعطيك الصحة الشيخ سليم. دونك عندي سؤالين. السؤال الأول في لي بروغرام تاع الريابيليزاسيون شوفوناهم بزاف يهضروا على لي تيب دو كونتراكسيون ميسكيلير. دونك
واش هو لو تيب دو كونتراكسيون مسكولار بريفيري ولا يوتيليزي في لو ديبي في المرحله الاولى تاع الريابيليزاسيون. السؤال الثاني اسكو نتعاملوا مع كسور الاجهاد لي فراكتور دو ستريس نفس الشيء مع نتعاملوا مع الكسور العاديه باغ اكزومبل فلاشوفي؟ واضح صح. ميرسي بيان، يعطيكم الصحه. مسعود يا عبد الرحمن. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام. مشكور الأستاذ حمزة وأستاذ سليم على هذه المعلومات. عندي سؤال مباشر. تلقى جوار عنده ديشيرير ومن بعد كيدير لا ريديكاسيون ويدير اونترينمون سبيسيفيك ويدير رونفورسمون مسكيلار ويرتاح 100%، بعد مدة تعاود ترجع له نفس الديشيرير مع أنه ارتاح 100%. وهل هناك علاقه بين الاصابات والجانب النفسي؟ لانه تلقى الجوار في التيران تقول له دير عنده ديشيرير مثلا بقى خايف منها، يدير ديزيفور ماهمش ماكس، تعاود ترجع له نفس الديشيرير هذوك. هذا هو السؤال تاعي. بارك الله فيك. الشيخ سليم شكرا. مازلنا سؤال اخير. نورمالمون هذا الاحسن هو يبان لك بدل الاف نتاعو. سؤال اخير بعد يبقى لنا عبد الرحمن مجبور نخلوه مور الاجابات ان شاء الله، ونعطوك كاين بعض الاسئله المكتوبه نقراهم عليك ونختموا ان شاء الله. الاحسن تفضل. احسن تفضل. Salam. Je vous remercie, M. Salim, pour cette formation. Ma question, c'est est-ce que le travail intense, donc des blessures? Le travail intense. ماش نسمعوا فيك مليح الحسن. Le travail. Hein? ماش نسمعوا فيك مليح. راك بعيد. Est-ce que le travail intense? Est-ce que le travail intense provoque des blessures? C'est ça ma question. سمعت سليم؟ مانيش سمعنا. سمعت. الطلب intense provoque les blessures. C'est bon. Il y a le choix. داكور. شكرا. داكور. تفضل. ومن بعد اخر سؤال نخلوه من بعد عبد الرحمن مجبور ومع اسئله نظريه. تفضل بروفيسور. Donc la question concernant l'isocionitisme, c'est les isocionitismes pour les gens d'Alger peuvent accéder, même les wilayat اللي راهم قراب يقدروا يروحوا. Si le club s'organise, il peut se déplacer. Sétif, s'ils prennent un rendez-vous, c'est 2h30 à 3h30 de route. Donc, s'il est vraiment un club professionnel, il peut aller le rapport à eux, des jours, 3-4. Ou des fois, le saisonnisme, on cible les sportifs réellement, les humains, on a شوية الشك. Mais la solution par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle le DPR. Le DPR, c'est le profil de détection des sportifs à risque. Donc, le DPR, détection de profil à risque. Donc, le DPR fait un ensemble d'exercices. Il touche tous les groupes musculaires, soit en antagonisme, la chaîne musculaire en postérieur et antérieur, soit en abduction, soit en adduction pour les autres groupes. Donc là, c'est chiffré. Ce qu'on appelle, il y a un ratio, il y a un coefficient vers la fin qui sera déterminé par un calcul mathématique pour déterminer le déséquilibre musculaire. Sans y aller, mais le préparateur physique réathlétiseur, il doit y avoir cette connaissance. On va le DPR, qui nous fait le déséquilibre musculaire, on va évaluer d'autres choses. On va évaluer les facteurs de souplesse, donc l'ensemble des gestes de souplesse, et aussi on peut évaluer aussi tout ce qui est d'étirement et de souplesse. Mais aussi, il y a d'autres formes, si on parle de DPR, par exemple le FMS, Functional Muscle Screening. Le FMS, اللي هو يلزم يكون عندك سواء
posture de 5 ou de 6. Au FMS, si vous me permettez, c'est tout simplement un ensemble de tests. Vous avez une valise qui coûte jusqu'à 200 €. Les FIHAL, comment évaluer? Donc, l'ouvrage par exemple, le compte il est très intéressant. Tu mets en place la préparation physique entraînement fonctionnel. C'est la question qui est très intéressante. Tout est chiffré, tout est calculé. Quand tu as le groupe, tu peux avoir une méthode statistique, tu as le Z groupe, le Z, le test statistique, tu détermines le profil à risque dans le sportif. Par rapport au profil de force-vitesse, ça dépend de ce que tu appelles le test de profil force-vitesse. Les tests, est-ce que tu fais de la vitesse de cours, tu fais par exemple les tests de force, ou là, tu vas combiner, savoir ce que tu vas entendre. Il y a toujours une certaine étape d'évaluation post-traumatisme. Il faut savoir une chose. أولاً, tu ne dois pas faire la même chose. Je réponds à d'autres questions. أولاً, l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, ce n'est pas une source très fiable de donner l'avis favorable à intégrer le groupe. Il faut toujours une marge de sécurité. Le sportif avec ce qu'on appelle des entretiens. Le sportif, est-ce que réellement il n'y a pas la douleur? Là, quand il y a la douleur, le sportif il va يرجع ou le sportif blessé. On m'arrache un sportif. Le sportif, quand je prends un sportif en préparateur physique et athlétiseur, يلزم أن نروح يكون عندي aucune douleur. C'est comme si jamais tu blessé. Là, quand مازال عنده la douleur, ou مازال عنده ce qu'on appelle des compensations, راح يكمبنسي parce que ma barrage. Qui ma barrage, ça veut dire qu'il n'est pas sportif, il est blessé, il est malade, il est encore malade. Mais si vous les sportifs, mais comme je m'arrête, l'absence totale de lésion, le staff médical, ils ont cette compétence et cette expertise de dire sur tous les plans. Quand j'ai fait les tests fonctionnels, la prépa physique, je vais me référer à ces exercices, ces tests fonctionnels, fonctionnels, c'est pas des tests physiques, c'est des tests fonctionnels qui vont déterminer le degré de présence de douleur ou la absence de douleur, plus présence ou la absence de déséquilibre ou ce qu'on appelle des compensations, sinon, donc la force, la qualité de la force, est-ce que la qualité de vitesse, on a une force-vitesse, on a la puissance, c'est-à-dire on utilise plus d'intensité dans les déplacements et dans les actions, il est très important. Parce que toute évaluation, elle est numérique, elle est chiffrée. Et la revue de littérature, par exemple, qu'est-ce qu'il déplace? Est-ce que tu mets le Kinova? Par exemple, le test, l'analyse de mouvement taille, je vais le déplacer. Il y a des cellules électriques, on chauffe avec une décélération. Là, quand on a le radar, il y a une idée. Par exemple, quand on a un préparateur physique vraiment professionnel, واحد تجيب ماي سبرينت. شوف تجيب ماي سبرينت باش نقول لك الا كنت حاب تروح تابوسي elle fait jusqu'à de 9 à 10 euros. لازم يكون عندك par exemple un iPhone ولا une tablette iPhone ولا تليفون ايفون ابل. تروح تيليشارجي فيه ce qu'on appelle l'application ماي سبرينت. شوف عليها ماي سبرينت هذه elle va te permettre de filmer le déplacement تاع les joueurs تاعك وتعطي لك le profil force vitesse. هذا هو الشيء اللي يعطيك donc avec les algorithmes تخليك تعرف le profil vitesse تاعك. le profil vitesse تاعك تديتيكتي شكون هو le joueur sprinter, شكون الجوار اللي هو accélérateur. et à partir de moment là تعرف par exemple la courbe تاعك وراها. la réponse de Samer اللي هي تاع عاودها لي سامر s'il te plaît. سامر عطينا بتو رابيل على لا كيسيون تاعك. سامر وي بون كي كمل اللاعب تاعنا لا ريديكاسيون يدخل في الطرافاي تاع لا بريباراتور فيزيك
le type de contraction musculaire préféré. هنايا شوف كاين لو ترافاي اون شين سينيتيك اوفيرت اي اون شين سينيتيك فيرمي. راك تعرفها نورمالمون في لا شين مسكولير كاين لو ترافاي اون شين سينيتيك فيرمي. دونك هنايا باغ اكزومبل كيكون عندنا لي دوماج او نيفو دو لا فيبر مسكولير، ديزورغانيزاسيون في لا فيبر مسكولير. فهمتني راك فاهم؟ كي تكون الديزورغانيزاسيون في لا فيبر مسكولير اون بريفير ان ترافاي فاش un travail excentrique. Parce que le travail excentrique va nous permettre de retrouver l'organisation de la fibre musculaire, le fibre désorganisé. Par contre, les régimes concentriques, chaque régime concentrique a ses vertus. Par exemple, après l'arrêt, on a toujours la même réponse, le CSC, le CITIF, le recrutement des unités motrices. Donc, il y a le travail qui permet la synchronisation des unités motrices, ou un travail qui permet le recrutement des unités motrices. Donc, on a un travail en recrutement et un travail en synchronisation. On a la synchronisation intermusculaire et la synchronisation intramusculaire. C'est bon, Assama? C'est bon. Professeur Salim, آخر سؤال هو فيربال، يعني راح يكون مع بروفيسور عبد الرحمن مجبور. بعد ذلك نعطيك دي كيستيون راهم كتبوهم لنا في لي ميساج. اختاروا 3 كيستيون. واحد كاين اللي جاوبت عليه على لو ترافاي انتونس بروفي دي بليسير. بعدنا هذا قال لك شوف لو ترافاي انتونس هذا باش ما نعاودوش باسكو نسيت تاع السيد. لو ترافاي انتونس il faut s'entraîner très intense. Mais ça ne va pas dire c'est de l'aléatoire. Ça ne va pas dire, شوف كاين un truc là tout la planification et la programmation. كاين une logique في l'entraînement sportif. La mise en place des contenus في الميكروسيكل في الميجاسيكل اسمها كيما بغيت في الماكروسيكل. une logique هي اللي تاع planification et la programmation. Et l'intensité, il faut s'entraîner intense pour qu'on puisse jouer très intense, qu'on puisse faire se rapprocher de l'analyse de l'effort. Le football au niveau international. Si on s'entraîne moins, on va se blesser. Si on s'entraîne moins, on ne va pas développer un bon football. Si on s'entraîne moins, je ne vois pas, mais c'est très apparent. On va match صعيب ونديروا 3 séances par semaine ونديروا غير على 4 jusqu'à quand نهربوا من l'effort, jusqu'à quand نهربوا من l'effort. يا اخي نعرف باللي la performance بني على 2 piliers, la récupération et la fatigue. شكرا. حتى اللي حاب يدخل الجنه لازم يعيا بزاف. صح. مثلا دار الطراويح ما تحبش كاع في الدار. صح. شكرا. سؤال يعني من فضلكم، هل نتعامل مع الإصابات الناجمة عن نقص التدريب كما نتعامل مع الإصابات الناجمة عن الزيادة في الحجم التدريبي؟ كيف نتعامل مع الأثر النفسي للإصابات الرياضية؟ المهم جاوبته محمد العربي. ماشي مشكل. السؤال الآخر طبيعة توس كلاس، كيف نفسر عودة الإصابة في المباريات الأولى بعد الخضوع للعلاج والتأهيل الحركي والبدني، وهذا في نوادي عالمية مثل بايرن بيلي وهازار؟ صح. هذه troisième question. Il y a une étude en 2019 au niveau de chez les performances chez Aspire estime que n'est pas obligé de faire opérer les gammes croisés. Donc l'étude de 2019 في Aspire قالك sur l'analyse de performance قالك ماهوش إجباري أنه يقوم بالopération parce que l'athlète après 3 ans l'athlète garde que 25% de sa performance initiale. Question قالك يعني واش راك بريفيري انت ولا واش راك تشوف تكون نديروا لوبيراسيون ولا la rééducation? Je n'ai pas le droit de me statuer sur le côté médical. Ouais. Je n'ai pas le droit. صحيح. C'est purement médical. Je n'ai pas le droit. شكون أنا؟ C'est un préparateur physique. D'accord. Planifier, programmer, et entraîner et faire retourner ton sportif. ما تقراش ميديسين، ما قريتش ميديسين تاعي. شكون؟ بقى بالفوتبول تاعك هذاك سي لو ميديكال. ما تبقاش تاتوي.
هذا c'est destiné au staff médical. شكرا. وي دوزيام كيستيون تفضل. Et la deuxième question, tu as la blessure, parce que des fois, je n'arrive pas à saisir le sens de la question. Où je vais la blessure? دو بارتيس ما فهمتش انا واش بها لا بليسيور في هذا السؤال. سؤال اخر. صراحه دابا قال لك كيف تفسر عودة الإصابة في المباريات الأولى بعد الخضوع للعلاج والتأهيل الحركي والبدني؟ شوف هنايا سواء كاين ان بروبليم في الديagnostic ايماجيري ميديكال. Le protocole de ce qu'on appelle le protocole de Rodino. Le diagnostic, le stade 1, 2, 3 et 4, la lésion musculaire, qu'il y a un problème. Mais il y a l'imagerie médicale. Donc, il y a des clients qui disent qu'il y a une malouqa. Il n'y a rien de contrôle, ou là, il y a de contrôle, ils disent qu'il y a un wajid. هو ما راهش واجد. Parce que علاش؟ Par exemple, je donne l'exemple. Je donne l'exemple de la blessure تاع السكيو جومبي. غير هكذا. السكيو جومبي شحال فيه 3 شيف. سامر معاك داخل لا كيسيون تاعك هذيك. كاين 3 شيف في السكيو جومبي. دونك عندك لو سيمي ممبرانو، لو سيمي توندانو، لو بيسابس فيمورال. كاين لو مسكل بروفون اللي هو افيك uniquement l'échographie ما توصلش ديتيكتي لي ليزيون ما تبانلكش. دونك لازم لك اون اكسبلوراسيون ليران. لو كان ما ديرش ليران في المسكل بروفون في 3 شيف كيكون كوفري واش يصرى ما تشوفهاش. دونك هو يجي نورمال كي تعاود تدخلو دير الرونفورسمون اكسيتيرا واش يصرى لك؟ يصرى لك اون ريسيديف اون ريشوت باسكو لو دياغنوستيك ميديكال تاعك ني با فوندي. ما عندكش باسكو لازم ليكوغرافي وحدها ما توصلش لا سوند ار ما توصلكش. لازم لك نيران ومن بعد كي تحب دير لا ريابيتيزاسيون تاع لي سكيو جومبي في الروفون مسكولير. لي سكيو جومبي في 3 شيف كاين واحد اللي ديستال، كاين واحد اللي بروكسيمال، كاين واحد اللي ميديان. Dans chaque type de chef, le biceps fémoral, le semi-membraneux, le semi-tendineux, est-ce que tu as blanc nordique, est-ce que tu as ce qu'on appelle la machine interférentielle, ça veut dire la machine yo-yo à la musculation, de la poulet, ou là tu as le diète le russe. Donc tu as des exercices qui sont spécifiques. Le type de lésion, le même groupe musculaire, les 3 chefs qui sont différents. Là, c'est le domaine de l'expert. Je me trouve un préparateur physique, un réathlétisateur, très expert. Le bon matin, je ne peux pas te mettre. إذا تروح تعطي واش عندك من قوة والعلم في هذا الشيء، سينو ولا تخدم مع محاولة والخطأ. بارك الله فيك. شكرا بروفيسور. آخر سؤال اللي هو عبد الرحمن مجبور اللي هو المسؤول على شركة تكنوبار. تفضل ونشكرك على هذه المبادرة الطيبة اللي تقوم بها. تفضل سي عبد الرحمن. مساء الخير. بونسوار تو الموند. صحفتكم. في الحقيقة الشكر يعود لك سي حمزة والأخ سليم على هذه المحاضرة القيمة. Comme directeur de Technopère, je tiens à vous remercier pour les initiatives et le partage de connaissances avec l'assistance. J'ai suivi un peu la présentation et je suis très satisfait du contenu et du savoir qui a été présenté. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Salim. On aura l'occasion de se voir et de partager encore plus pour avancer un petit peu. Une petite question qui m'est venue à l'esprit par rapport à la réathlétisation concernant le travail. Est-ce que j'ai lu des études concernant la préparation psychologique pour les blessés? Est-ce qu'il y a une grande partie qui se fait dans le travail au niveau d'Algérie, plus exactement, qui est le travail qui se fait ici? Est-ce qu'il y a une grande place à la psychologie pour la réathlétisation? Tout simplement, il y a une grande part dans le domaine de la formation, soit la formation universitaire qu'on appelle la formation académique, soit la formation professionnalisante au niveau des instituts de formation tels que l'ITS et l'ISTS ou le dépôt fédéral de préparateur physique pris en charge par la direction technique nationale.
Moi, j'ai vu des formations. J'avais beaucoup de contacts avec des préparateurs physiques et répétiteurs un peu partout dans le monde. Dans le cadre d'échanges, c'est pour cela qu'on a évolué, on a accédé à une telle connaissance. Ce n'est pas uniquement la formation, mais aussi le cadre d'échange. Il y a des gens qui sont très aimables, qui ne cachent pas la connaissance, comme on le fait maintenant, on le diffuse gratuitement, on le fait pour notre pays, on le fait pour d'autres personnes un peu partout dans le monde. C'est comme ça, ça va faire avancer le monde. Donc, le diplôme doit prendre la mention préparation physique et mentale à la fois, parce qu'on ne peut pas décomposer la composante mentale de la préparation physique. Le sportif, il est affecté psychologiquement. D'ailleurs, la première question, quand le staff médical récupère un sportif ou un joueur sur le terrain, la première question est, est-ce que c'est grave, docteur, ou non? Est-ce que c'est grave ou non? Parce qu'il sait pertinemment que la blessure, il est lié à un projet de carrière de vie. Et vous imaginez, c'est une perte d'une identité, c'est une perte d'un sentiment, c'est une perte d'une image de héros, c'est une perte de la considération. De ce fait, un accompagnement psychologique, moi je l'ai fait pas mal avec les joueurs parce que je suis trop proche, du fait de ma formation aussi dans le domaine de consultant psychologique du sport. Moi j'ai un doctorat dans le domaine de consulting psychologique du sport. Donc, c'est très facile pour moi de mettre en place des stratégies d'intervention et d'accompagnement psychologique. Le psychologique, il affecte. C'est pour cela il y a un travail que ce qu'on appelle la résilience. Si vous avez entendu parler de ce concept, c'est qu'on cherche la capacité chez le sportif, dans ses sources de résilience, à s'entraîner et avoir le besoin de retourner à l'entraînement, peu importe la gravité de la blessure. Parce que là, je parle de la gravité des insertions au niveau des ischio-jambiers, de l'un des chefs, des insertions au niveau de l'adducteur, un ligament croisé au niveau du genou, un ligament croisé au niveau de la cheville, c'est des mois. Mais aussi, sachant bien que devant un contact, on est blessé, on ne devient plus sujet d'intérêt de l'institution sportive. C'est-à-dire, symboliquement, tu es mort. Si tu es mort symboliquement, avec le temps, physiquement, tu es mort. Donc, tout ce monologue qui existe chez ce sportif doit être pris en charge et installer rapidement la confiance en soi et la confiance interpersonnelle entre le préparateur physique et le staff médical. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas abandonner le sportif blessé. Il faut être à son écoute. Il faut lui donner des contenus aussi satisfaisants. Il ne faut pas mettre n'importe quoi avec le joueur blessé quand il revient, parce qu'il a toujours une phobie, il a toujours des craintes, il a toujours un stress. Donc, le travail recommande les compétences en matière de psychologie. Et j'espère que la réponse est satisfaisante, monsieur Majmoud. شكرا بارك الله فيك بروفيسور سليم. نشكرك اخ عبد الرحمن على المبادره هذه وعلى المشاركه تاعك معنا وعلى حضورك يعني حتى نهايه هذه المحاضره. نشكر اجدد الشكر الى البروفيسور سليم، يعني تحيه خالصه على المعلومات القيمه اللي كانت مفيده ان شاء الله للجميع. ونضرب لكم موعد ان شاء الله. كاين سؤال فقط يعني بالجانب النظري، قال المحاضره في البسيكولوجي دو سبور راح تكون ان شاء الله الاسبوع القادم. كاين استاذ متخصص في هذا المجال راح يدير لنا محاضره في علم النفس الرياضي، راح يكون معنا الاسبوع القادم. يعني تبقوا متابعين فقط لصفحه الفيسبوك اللي راهي فيها الاعلانات، فيها كل المحاضرات المسجله راح تكون انطلاقا من صفحه الفيسبوك. تروحوا لقناه اليوتيوب تشوفوا المحاضرات كامله حتى بالمناقشه نتاعها هذه. نشكركم جميعا، نزيدوا نشكروا كذلك البروفيسور سليم على هذا المجهود الجبار. ومازال عندنا معاه محاضره اخرى اللي راح تكون ان شاء الله قيمه، تكون في ميدانيه 100% ميدانيه على اشياء اللي هما الاختبارات اللي تات لي بروتوكول واللي روسات اللي خاصين بريزون شارج دي بليسي. ان شاء الله هذه راح تكون الاسبوع القادم ان شاء الله، رايحين نبرمجوها مع البروفيسور سليم. ومشكورين وصحة سحوركم وتبقوا على خير، وشكرا مرة أخرى بروفيسور سليم. عليكم السلام. وعلى خير. الله يسلمك. صحة سحوركم. الله يسلمك. وعلى خير جميعا.
ليلة سعيدة. ليلة سعيدة.